तरफतु त्वारा मुंतु खाजिरोई उग्गा बिशी अहम बियारामर लोयेरे मौजू लोयेरे आर कोशिश गोजिदे कि कोमरे जद्दुर फारे बियाराम इबार बारमारे जनादी बल्ला आरा उग्वा रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन जन्नमरे मेजॉरिटी आरा रोहिंग्या डॉक्टर सकल हमगोरे आर मौजू इबामारे आरा रोहिंग्या एक्सपर्ट सकल डॉक्टर सकल माताई जनिने बियाराम इबार बारमारे होइबो बियाराम इबार नामोइदे वायरल हेपेटाइटिस आरा कुममारे बिशी मंशे खोदे इबारे हाला जॉन्डिस इबार बारमारे नोहबर आगुत्तु आई कदा तुम्हारा लोग कदा शेयर गोरी 2018 मुताबिक दुनिया मारे 8 बिलियन पॉपुलेशन आसी यानी मतलब 8 बिलियन मानुष आसे 8 बिलियन मानुष बूतो रे 2.3 मिलियन इंसानों कल बियारम इबार होनोगवा टाइप A B C D E F उग्वा नोले दुआ तिन्ना हेपेटाइटिस लोय बियारम फोरे और हिंती 1.4 मिलियन हर बसर बियारम इबार complications of वजाये मोरीज आगोई या नरफाती 20% जिन्हें तो बियारम इबा ओ ये हितरा chronic carrier या ना मतलब जिंदगी भर हितरा तो बियारम यान थाइबो आरा कोमरबू तोरियो बियारम इबा बिशी फाजा और हौज़ादे के अहन रेफ्यूजी कैंप मारे जिन्निन आसे हितरा तो इबा अलार्म या अलार्मिंग या मारे फेस मराशे या ना मतलब बिशी मंशतु यान और याना बारम्बारे जानी वाला आरातु जरूरी अयो आई तुम्हारे इंट्रोडक्शन कराई आर कर्टन फीसे गो डॉक्टर से डॉक्टर हाइकल आरगुआ आरा सीनियर डॉक्टर A.H. कमाल जन्वार खिदमत सिर्फ आर बददादा दिए नो आरादलोई अज्जफन लॉट आसी ऑस्ट्रेलिया तू तुम्हारे लोई हता होइबो आमत्तो आरा रुगवा बोन जन्ना खिदमत कोमे बिशी लोइये अज्जा रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन रे बनाबेल्ला बर बिशी आता से बिशी कोशिश गोरे कोमरे हेल्थ मारे कंटिन्यूएशन गोरी बल्ला सेहत याब राखी बल्ला आरा डॉक्टर अनीता स्विट्जरलैंड तो आरगुआ आरा यूथ इंस्पायरिंग जन्ना ये आरा मुंतु आये रे तुम्हारा रे बियारम इबार बारम मारे होबो ऑस्ट्रेलिया तू डॉक्टर अक्रम सेशन इबा बियारम दे बिशी डेंजरस लेकिन सेशन इबा मारे दियन चीज बिशी सुंदर आसे एकनो इदे की एडे अज्जा जेदून डॉक्टर सकल आसे आरा बकुन अरकानत्तु सेकंड चीज इदे की एडे दुआ रिश्तेदारी दहागिए गोइदे बाफ फोत अर्गोइदे डॉर बोन शुनो बोन अर्गो आरा बिशे आदर इंस्पायरिंग बाय जन्ना कैमरा फिसत्तु लोहारेगी अच्छा तो ला आयो आरा फर्स्ट क्वेश्चन इदे इबा दुआ सेशन रे दुआ राउंड समारे गरा जाबो फर्स्ट राउंड हमारे जत्तो आरा डॉक्टर A.H. कमाल सीनियर ये हमारा सीनियर तो फुजाल्ला हुआ फोला सवाल इदे डॉक्टर कमाल वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस इबा वायरल ने या बैक्टीरियल या फंगल और इबा वायरल हेपेटाइटिस बारे इबा बारम्बारे बियारम केंगुरु उठफारी बोदे और इबा सिम्टम सकल की कोमरे बिशी सिंपल लैंग्वेज हमारे इसके ब्रीफली बुझाई दो थैंक यू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम सलाम बेशी शुक्रिया रे मोये अरे कन निला मौका दियो दे आयदा से अरे बरा रोहिंग्या कोमर मुन तो अशिदी यान अगला वाली मौका दियो दी फोइले शुरू सवाल इंदे वायरल हेपेटाइटिस मध्ये दियान पाठा से एकन वायरस एकन हेपेटाइटिस वायरस खो देखी
ভাইরাস কদি বা জান্দা শিসর ভিতরে বেসুড়োয়া বাইকটাত কইতে চাইলে উগ্রহরের ভিতরে ভাইরাস ইবাদা আছে ৫০,০০০ তো ১,০০,০০০ পর্যন্ত আনিতে পারে আরো বেশি আনিতে পারে সাইন্টিফিক মেজারমেন্ট হইল যে 25 টু 40 ন্যানোমিটার যে তারা ফিজিক্স যে তারা বুঝি পারি তো ভাইরাস তো বডিলে আছে লুতি আর রাঙা গুলা পোলিও রেবিস কত ফলকুরের বেয়ারা বা দে এখন নয়া হালত মানে নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস ইনোকুলম ভাইরাস বা দে আর হেপাটাইটিস ভাইরাস বলেও হেড উত্তরীয় সারফাস দেখতে আছে এইবার তো ভাইরাস বুঝিলাম ইহা হেপাটাইটিস কদি কি হেপাটাইটিস কদিয়া নহনে ইংলিশ জুবান ন ইবা হেপার তো আসছে ইবা পুরানা গ্রিক জুবান মানি হইল যে খলিজা হেপাটাইটিস হইল যে খলিজা ফুলে দে তো ভাইরাল হেপাটাইটিস হইল যে ভাইরাস জরিয়া খলিজা ফুলে দে ইবার হদে ভাইরাল হেপাটাইটিস কেলাম ওয়াজাত দে খলিজা ফুলে দে রে ভাইরাস বাদে আরো অন্য জিনিসও আছে কিছুয়ার নাম দিতে চাইলে যে মানুষে বেশি শরাব খায় ইনর খলিজা ফুলি যাগই বাদে ম্যালেরিয়া মাঝেও খলিজা ডাউনে ফুলে লেপ্টোস্পাইরোসিস কদে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইবাদ মাঝেও খলিজা ড্যামেজ হয়ে যাবে আর গোয়া লেশমেনিয়াসিস বলে আরা জায়গা মাঝে আছে বলে হর কালা আজার বলে এর নাম আছে ইবাইও বাদে আর গোয়া মিবিক ডিসেন্ট্রি ও হাতা বিয়ারার মধ্যে ইবাইও খলিজা যায় আর খলিজা ফুলিত পারে আর যে হনো দাবাই ওভারডোজ হইয়ে খলিজার তো পাস ধরে দিই না নইলে পয়জনিং জরিয়া খলিজা ফুলিত পারে খলিজা ধ্বংস হইতে পারে তো আজিয়া হইম দে হতাই বাদা আছে খাস করি ভাইরাস জরিয়া খলিজা ফুলে দেইবা তেহেন্ডিল্লা ভাইরাস জরিয়া খলিজা ফুলে দে খড়িল্লা ভাইরাস আছে হেপাটাইটিস ভাইরাস খড়িল্লা আছে এ বি সি ডি ই স্লাইডের মাঝে বাজুয়াত সাহেবেজুম এ বি সি ডি ই তো আজিয়া হইম দে হতান হাজ গরি আরএস ফোকাস গুজুম দে ভিতরে বিয়াত দেশির কথা হইম দে আচ্ছা আরা কেঙ্গুরি ভাইরাস ইবা আর গাম মাঝে গলের এখন কইবান এ আদে ইদা আছে ডিল্লা ডিরে সাত ফরে বেলে ডি হইতে বিয়ারে হাম লাগে তো এ আদে ই হইল দে আর হানা ফানি মাসি কেশর ইনত্তর ফত্তু মানি আদুয়া সাফ সুতরা সমাজ জরিয়া আছে টাইফয়েড বেলা কলেরা বেয়ার মতো ফারাদের জন্য তো ওলিদ আছে মানে বেশি মানুষ তো ফারা খালি এ আদে ই আদে বেশি লম্বা কোসত হমজা তো ওনারা সো এ আদে ইদা আছে হানা ফানি মাসি ফ্লাড যেন নাকি ফানি উড়ের ফল না তখন নাহি নতুদা আছে ফারে ফারে নাস্তা वगैरह বেসে দে যদি মাসি বই ইন তু কোকলা এর বি আদে সি লো আদে গার রসকশি নজরিয়া একজন তো একজন যদি মিলাজুলো ই নজরিয়া ফারে পারে আদা আছে ইনজেকশন হসরা সিরিজ বাদ আছে একজন তালুক হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফর বাবতে আর অন্য বেদস্তুরি তালুকাত আছে দিন তোরলই এই বিয়ার আমি বা ফারাত পারি তো একখানা গুরি হাজ গুরি বিয়ার দেশির বাবতে আরেকটা ডিটেইল যায় কা ডিটেইল গিলে কি জাহাদার বলে হইলে আর দেশের মাঝে ইনজেকশন বেশি ইনজেকশন হতে দুডিল্লে আছে উগ্রতা আছে দাবাই সুতোর ইনজেকশন নিজত ফ্যাট কমার গা হরার বিয়ারামই ডাক্তার আছে গিলে মার দিন দেশে নিবা আর গুল দে দাওয়াই ইস্তেমাল করে দি তারা মরফিন পেদে হিরোইনি মারে দে ফুসলে মারে দে ইনজেকশন নিবা দে হনো ইনজেকশন গো সাফ সুতরা নইলে ইবা একজনের হাত মাঝে গলিয়ার আরেকজনের ফারেলে মুখর বিয়ারাম এদিনও হারাতে পারে তো আরেকটা হইতো চাইলে আর জায়গা দেশের মাঝে ডিসপোজেবল সিরিজ কো একবার ইউজ করি ফেলাই দিতে সিরিজ বা এখন হইতে পারে মগর আগেই বা নয়
আগে আরা দেখি দে মানুষে গরম মানিলে কাউরি দুই ফেলে ইয়ারে জনের মারিবা আর জনের মার হাগিল ইবার মধ্যে ভাইরাস ইবা মরি না পারে কাল্লা হইতে এই হেপাটাইটিস বি সি হতে হাজ করে বি হত দিবা অনে হেপাটাইটিস বি ওলা লোর দসি বারে রইদম মাঝে মেডির ওর পর্যন্ত যদি রাখো 21 দিন 22 দিন পর্যন্ত বালা করে জিয়াতা তাই ভাইরাস সত্তর ভাইরাস ইবারে আছে অন্য ভাইরাস তোর বেশি পাওয়ার বেশি জিয়াতা তাই পারে বারে হেতল্লা ইবার মেডিকেল সিরিজ নিডেল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনমাজিয়ে সহসে গরম পানি লই জালই সহসে কোনো গিয়ে না যাবি সাফ হয়ে না যাবি তো আরেকখান হতা আছে আর এখন ডিসপোজেবল সিরিজ একবার ইস্তেমাল করে দে প্লাস্টিক করি ইস্তেমাল করলাম এই মগর আর দেশের মধ্যে তো সিরা পুরা সিরা হরের মানুষকে মাথার সামেরা গিয়ে সিলাই দিয়া হরের আদা আছে আজমিয়া করা হরের বা দাদা আছে হ্যান্ডিলা আরো অন্য গা সিরিকিও সিলা হরে হ্যান্ডিলা গুড়া করা মামলা বহুত করা হরে ইনরা আর সিলাই দিয়ে জিনিস ইনরে দরে দে কেসি ওয়াগাইরা ইন ভাইরাস হেপাটাইটিস ন দে দূরসাফ আছে নে হ্যান্ডিলা করে আর গজিনে অটোক্লেভ গজিনে ইয়ানক কাম বেশি জরুরি হতা আর তো বাফে দে হতা আর দেখা আর দেশের মধ্যে ইন্ডিশন বেনিয়ামর বেশি দে কাল্লা লাগে দে তোর বেশি এখন গত বছরের একটা পেবার নিয়ে ওলম মাঝে ইন্ডিশন লাগানো লাগাত বেশ ইস্তেমাল করে দে বর্মা 3 নম্বর হচ্ছে বর্মার আগে পাকিস্তান দে রাওয়ান্ডারে কি ভজিয়া তো এর ইন্দোনেশিয়া দে সুদান আছে তো নলিও ভিটামিন ইনজেকশন আর নইলে আচ্ছসে বলি হদি দিয়া মতো হদি ভিটামিন ইনজেকশন আর কত গলাওয়ারের ওগাইরে ওগাইরে নিলে বোর্ড দিলে পেশেন্ট বিয়ারে মি রিকোয়েস্ট করে দাস তো বেশি জরুরত ইনজেকশন হদি বেশি হাজাম মাঝে মারা করি দিয়া পরে দাস আর ডাক্তার সাহেব তারা হবিয়া তো বা দিয়া আরেকটা যাইতো চাইলে আর এগানা উশি বাই বড় তো পয়সা যা হতে তোর মুক্কা মানিয়ান দেশে মুক্কা হামাইলো মেন ঘুরে গড়িয়া যদি মুক্কা মাদে বইলারি তা তো যদি ভাইরাল হেপাটাইটিস থাইলে বিয়ার দেশি তাইলে দুসরা বার ক্যারিয়া করি করে দিতা তু বরহন্যা লই তিতা তিও তারে গল্লা দাহা নগিলি আর বিলটর পুরোর ফাতি দাসি ফারাইত পারে হাজ গুরি হারা গুরাতাই দেইলা না মানুষে সুলহাড়িয়া দোয়ান যায়ারে হদে মরেক্কা হদে শেভ করি দেন হইতো গরম মাদে নগরি সেই করলে সুলহারে দোয়ানে একখান কুর একখান লেবে করে ইতারিও করে উতারিও করে কা তো ফুসি ফেলে বা এই নত্তিও হারাইত পারে বা দাদা আছে আর রে হানফুরে ফুসলে হানফুরে আরে গাল সাবাইয়ারে সব ফানসি হতুন দাসে রে লো বনা ফান দি ইনো দেখা গিয়ে আর কিছু কিছু মানসি মারে আর দেশে মানসি মারে দিবে বেশি হম আর দাসে দাঁত ওয়াগাইরা এক দিল্লা জিনিস লই দাসে দাঁত কুসারে দিহি হ্যান্ডিলে ইনো জরুর তো ইন বাদে আরেকখান বেশি জরুরতর কথা তো হানালা মায়াবা যদি হেপাটাইটিস বি যদি আছে দে হইলে তাই তো ওই বোধে বাচ্চা তো ওই বললা ভাইরাস ফারাই বললা বেশি চান্স তো হাজ করে বি মাঝে এবার সি মাঝে হইতে পারে বি মাঝে বেশি চান্স তো আরো একখান জরুরি হতা দে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের দরমিয়ানত একজন তো তাইলে আজন তো ফারাইতে পারে ইবা হাজ করে বিল্লা শীত হইতে পারে মগর শীত বীরে দুন তো হ্যান্ডিল্লা বেদস্তুরি তালুকা তো বেশি আছে এখনো জামানাত এই বেদস্তুরি তালুকাত মাঝিও দা আছে বিয়ার বেশি ফারার বলি হই আরে দা যে ডাক্তার কলে লেখে এখন তো যদি দোয়া দুই করি লো লইয়ারে আর জনের বাড়া করে লই বারো বালা করে টেস্ট ন করি লই বা মাঝে ভাইরাস আসলে হইলে আর জনতি ফারাইতে পারে তো আর তিনটা জিনিস বেশি জরুরি জিনিস আছে দেখি ডাক্তার সাহেব আই দুধ দির হওয়ারে আর তো ভাইরাস আছে হওয়ার তো হারাইব না গলি বেসা দিয়া আর ডাক্তার কল হতে মা হারাইবার চান্স একটা কম হার যদি মগর বাড়ার মাঝে যদি তুমি গাও ইতে নহলে বাট ফাইট দিলে মেহরবানি করে হদিন তুন্ন দিয়ে ঘর তো আরেকখান জিনিস আয় হতে ফুয়ারে হতে সামিল খানা হাবাইবার জন্য হানি হাবাইবার জন্য ফারিবা মগর একখান জিনিস নগরিবা গালে সাবাইয়ারে ফুয়ারে হাবাই নদী বাহার দেশত বহুত দেখা গিয়ে বা দে ফান সাবাইয়ারে গুড়া মহিন্দর বাজর ফান হাবাই দে ইবা নগরের নাম বেহতর তো এটাতে বহুত জিনিস খাবার গিয়ে আর বহুত টাইট পারে বেসান হইভান লাগে মন মাট কইতে চাইলে হেপাটাইটিস বি আছে বেসা দিয়া
মাতু ফুয়ার হাসে আদাসে বেড়াতু বেড়িয়েন্দর হাসে বেড়িয়েন্দর তো বেড়াইন্দর হাসে বাড়াই বললা চাঁদ বেশি হেপাটাইটিস সি আছে হাস গরি লো আদে রস লোয়ার প্রোডাক্ট তো হ্যান্ডিলা সিরিজ নিডল তো বাড়াই বললা বেশি মগর দিনুয়া এক দস্তুরে বাড়াই হয় আর দিনই বেয়ারান একজন কি লত পাই দেনলা বেশি লত পাই আচ্ছা তো আরেকটা সোয়াল হদি ইবাম মাঝে সিমটম কি যে হনো হেপাটাইটিস বি এর দেশি বলি না এ বি সি ডি ই জিনবক গই কিবা যদি সে গাত গই ল্যাং হইলে ইনতো দে ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকবো বি টু দা আছে দাসে 2 মাস তো 5 মাস পান সি টু দা আছে 2 সপ্তাহ তো 6 মাস পান তো এড়ে গলি বা দেই তারা কিছু কিছু তো একিউট হেপাটাইটিস বলি হ একিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস কইলে গুমগুয়াই জ্বলে দি একখান জিনিস ওইন্দা আছে কুঞ্জা জলভান জলে দিবারে একিউট বলি হ আর একখান ওইন্দা আছে ক্রনিক কদি বাদা আছে গুছি গুছি জলে দাঁড়ারে ফুরা দিয়ে ফান সৌদি ফুরা দিয়ে ফান দাহানো যা একা দুয়া তো একিউট হেপাটাইটিস দা আছে কুডিল্লা কুলুন 4-5 ও কুডিল্লা আইবো কি আই বলি হইলে শুরু জ্বর উড়িব আরান লাইব হগরানি আইব খানা হাইতো মনে ন হইব সিগারেট কাদি তা তুদ সিগারেট ফরান ন আইব বাস খাওত তই বাদে গিরাসি আইব বাদে ফেসাবদা আছে রং খরই যাইব খরই হইতে খালাসি নিতে হইতে চাইব সুকল হইতে যাইব গা গা গুরল হইতে যাইব আস্তে আস্তে এবারে আমরা জুবানের মাঝে জন্ডিস বলি হোক জন্ডিস গা অল দুই জায়গায় সুকল দুই জায়গায় দিবারে আমরা জুবানের মাঝে জন্ডিস বলি হোক ফ্যাট ঠনঠন আইব ফাঁস করি ফ্যাট সিসি আইব বেশি ওরা নেব তো ইয়ানের মাঝে কেন জরুরিয়া জিনিস আছে দে যেদুন জন্ডিস অল দেওহীন হন ভাইরাল হেপাটাইটিস জরিয়া নয় হন কইলাম আদা আছে যেদুন ভাইরাল হেপাটাইটিস আছে হিন মাঝে হন হামাহা এই জন্ডিস হইয়ারে গুমুয়াই জ্বলিব দে ফেসিবা হন নজাইয়ারে ইও গার ভিতরে ভাইরাস গলিত পারে আইসা এড়ে আরেকখান জরুরিয়া হতা আছে হিয়ান কি বলি হইলে ডাক্তার সাহেব যা তু গত হাইলাও গো আর বনে তু ফই এই বাদাসে 2-3 দিন ইয়ে এখন ওলে দই ডাক্তারে লাইট লই সেকিত হইয়ে নলে রইত দিত হইয়ে ইবা কি মা তো হন ভাইরাল হেপাটাইটিস কোন তো ফারাই দেনে মেহরবানি করি ইয়ান দাসে বেশি জরুরত খবর কালা মানুষ ডরাই বলে হইতে ইবা ন ইবা হাজ করি মেইনলি ন দি ইবারে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বলিও ইবার টাইমর ওরে গমে যাবে আনটিল এন্ড আনলেস ডাক্তার কলা টিকে তো লো তো টেস্ট করি যদি ভাইরাল হেপাটাইটিস ওই হইলিবে দোসরা হতা শতকরা 99% ইবাদা আছে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বলিও ইবা লই মেহরবানি করি ভাইরাল হেপাটাইটিস লই মিহন্নান বেতন ন তো আর কিছু ভাইরাস দা আছে গাত ভিতর গলি গুঙ্গুয়াই নজলো লাম্বা যা গুছি গুছি যাতে ইবা তেহেড়ি হে গুছি গুছি যাতে হেড়ি উতরে বিয়ার দেশি বেশি যা হেতল্লা যে টপিক ইবা অনরা মুন্তু বেশি আনা হইছে তেতল্লা তো এই বিয়ার দেশি গুছি গুছি যাতে ইবা ফর হইম ইনশাআল্লাহ মোর কথা দূর মেহরবানি করে আমি একটা ফ্লোর ডাক্তার বিয়ার দাসে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ডক্টর কামাল তুমি বিশেষ সুন্দর করি বারিক চিজক্কল জিন কোমত্তু attention pay kara furbuya nara hojodi ana bishi shukriya ayo arar uga young doctor uredde bishi smart mashallah ara dr akramattu husallo imde dr akram ohon dr kamaladde symptoms call hoye kenguru bo huntu farat faribo to uga mubu khorfaramde ke test gore test lekin bishi dilla ase hono x-ray kara farat dene ya low law farat dene ya pishap চেক করা ফরত দে তো হেপাটাইটিস এবারে কেঙ্গুরি ডায়াগনোজ করে দে আর এবার টেস্টকল কি করা ফরত দে ফলো আপ কি করা ফরত দিয়া নাকাদা আরা কোমরে জানাই দাও শুকরিয়া তোমার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বহুত শুকরিয়া অনাকাল মরিম বারগরে আরে মত তরফতু প্রেজেন্ট করতে বেশি জরুরি কোশ্চেন আরতি যদি হেপাটাইটিস হলে জানা হইব কেঙ্গুরি ওইদিন ফলের জিনিস হলে ও লোড টেস্টের মাঝে বডিলা আছে এর এবে ফলে আনা গুজুন্দে ডক্টর করিব দে
ও হলিজাতি এনজাইম নিয়ে দেহিন এনজাইম মানে কি ও হলিজায়ান একান ফ্যাক্টরি দিলা হ্যাঁ এদুগুন এরে কেমিক্যাল আছে কেমিক্যাল মানে জিনিস আর গা মাঝে নিয়ে আরে আর ও হানা হাবল্লা আর ও এনার্জিল্লা ও গাড়ি বস্ত বলতল্লা ব্যাকুন নিয়ে দে ইন যদি ও আর হইলা ফুলি যাইলে ফ্যাক্টরি হরা হয়ে যাইলে ও এনজাইমিন উড়ে যাবে ইনার নাম হলে ও ট্রান্সঅ্যামিনেসিস হোক ALT হোক খালি ইবা যদি উড়ি দিলে ও ডক্টর করে টেস্ট করা হলো আরো ব্লাড টেস্ট গেরি লো টেস্ট ও হেপাটাইটিসর হিবা লো টেস্ট মানে ফয়লার বতর সাইনেরি তারপর সেকেন্ড টেস্ট হলে এরে গাম মাঝে ভাইরাস বা আছে না নাই হেন হেরে বডিরা জিনিস টেস্ট আছে হেপাটাইটিস বি আর দ্য সিলা টেস্ট ফরক হেপাটাইটিস বি ও গুলগুলা হেরে বাহল আছে গুস্ত আছে দানা আছে বাহলের মাঝে লো মাঝে সাইফার জিন্দে বাহলের জিনিস আছে না গুস্ত জিনিস আছে না আদের দানার জিনিস আছে না আদে যদি ভাইরাস বা আর গা মাঝে গলিলে আর গাতি মিলিটারি বানা ও ভাইরাস বা ফাইট করে বললা তবে ও মিলিটারি ইন বাহলল্লা গুসল্লা আদে দানাল্লা গাতি ওই দেহিন হিমবেকুন আর লোড এসে মাঝে সাফেজুম খালি ইন বেকুন হনান এক কুফা দিয়ে নিয়লি বলতে না যদি ভাইরাস বা আর গা মাঝে তাইলে হন বেকুন ইন আর সাফেজুম দেন ফয়লার স্লাইডের মধ্যে দেখা যায় পারবো ফয়লার বা আর সাফেজুম দে ও বাহলর জিনিস মানে এখন আর হলেন অ্যান্টিজেন ও বাহলর হিনাগতি দেখা যাব যদি আর বাহলর জিনিস দেখা যাইলে এবা ও গ্যারি এখন ডক্টর কামাল এক্সপ্লেইন যদি একিউট ইনফেকশন এর ফয়লার বার ইনফেকশন হ্যাঁ বাহলর জিনিস যদি দেখা যাইলে লোক মাঝে গাম মাঝে ভাইরাসই বা আছে তো আর গায়ে ফাইট করে ফারে দে নহিন অ্যান্টিবডি হিবা যদি গাম লোড টেস্ট মাঝে নিয়ে নিলে এবার আর গায়ে রেসপন্ড করে ভাইরাসই বললা তো দু তিন হাত ধরে 2-3 মাস বাদে আরো লোড টেস্ট বদলে যাবে কেলা আমাদের আর মিলিটারি আরো বড় আরো গ্যারি স্ট্রং ভাইরাস এবারে ও ক্লিয়ার করে ফেলে গাতি ক্লিয়ার করতে হেপাটাইটিস বিলা বহুত মানুষ ক্লিয়ার করে ফারে গুড়া ফাইন্দে যদি নয়া বাচ্চা যদি মারতে পারলে হিন তারা ক্লিয়ার করতে দুঃখত পরে খালি যদি ডর মানছে হইলে 10 জনতে 9 জনে ক্লিয়ার করে পারে খালি টাইম ভাঙে যদি ক্লিয়ার করে না পারলে বা ক্রনিক হয়ে যাবে বা হেপাটাইটিস বি আর যদি হেপাটাইটিস বি ব্লাড টেস্টের মাঝে আর ও অ্যান্টিজেন তাহলে অ্যান্টিবডি ফাইলে আর গো টেস্ট করে ফেলে দেখি ভাইরাল লোড মানে ভাইরাস গা মাঝে হদুন আছে হিবা নম্বর দি ডক্টর করে ও অনর কলে ও দাবা দি পারে দাবাই হেপাটাইটিস বিল্লা দাবাই হন করে গময় পারে দেখিলা দাবাই নাই খালি ভাইরাসের নম্বর ও কমায় ফেলে পারে খালি হেপাটাইটিস সি ব্লাড টেস্ট কেনারি বেশ কম হেপাটাইটিস সি মাঝে আর ব্লাড টেস্ট মাঝে মেইনলি ভাইরাস আছে নি সাহায্য তো ভাইরাস হল্লা অ্যান্টিবডি বানাই নে সাহায্য হদুন ব্লাড টেস্ট ভাইরাস বুতর জিনিস হিনলা চাই পারে যদি যদি ব্লাড টেস্ট মা ফাইলে ওনার কলার ডায়াগনোসিস দিব দে হেপাটাইটিস সি আছে এখন এক্সপ্লেইন করে যদি হেপাটাইটিস সি বা বেশি স্লো করে গাম মাঝে নুকসান করে তো ব্লাড টেস্ট করি বাদে আর ইমেজিং কি করে পারে আল্ট্রাসাউন্ড মানে ও আল্ট্রাসাউন্ড দে অনারকল বুঝিবা এবার লিভার আল্ট্রাসাউন্ড দে ফেডমা দিয়ারে ও আর হলিজা
ফুলিগনে নাকি ও শোয়াইগনে টানহান্নে দানা হইনে ইনন নাম হলে সিরোসিস মানে ও হইলা ফুলিয়ারে শোয়ারে টানহারে করে ও দানা হয়ে যাবে এনিলে হলে হেটা মাঝে জন্ডিস ও ফেট ফুলি যাবে ফানি হয় ভিতরে বডিলা গাম মাঝে ও ইনলা চেঞ্জ হয়ে যাবে সিরোসিস হলে তো আরোগ্য টেস্ট করে ফেলে বায়োপসি মানে ফুস গলা দিয়ারে ও কেনারি স্যাম্পল লয়ারে মাইক্রোস্কোপে সায়ারে হেরে কি হইয়ে হিনলা সাইফারে হিনলা হলে কনফার্ম ডায়াগনোসিস দি পারে দেরি হন্ডিলা জিনিস হেপাটাইটিস গ্যারি হদ্দুরয়ে এন্তলে সিরোসিস হয়ে নি হিনতিন সাইফারে তো হন্তরাত্তি ব্লাড টেস্ট ইন চেক করা হবে এখন এক্সপ্লেইন করছি যারা হামিল হলে মেলাফানাক কল ও চেক করলে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেয় তারা বেবিরে নদী বললারি যদি তারা চেক করলে যদি ফাইলে এতে সরবরে তারারে দাবাতে বাদি পারিব আর ভ্যাকসিনেশন বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি হামিল হলে মাইফান ভ্যাকসিন মানে কি গা মাঝে ভাইরাস এবারে ইনঅ্যাক্টিভ করিয়ারে গ্যারি ও চেঞ্জ করিয়ারে গলা দিলে আর গায়ে মিলিটারি বানা হারে দেহিনেরি যদি হামিলার মাঝে ভ্যাকসিনেশন হলে ও বেবির দেবলা চান্সেস বেরি হমেরি তবে ও আর হতুন ডর মানসুতি যদি এখন এক্সপ্লেইন করছি দে ও আরো জনতি গ্যারি ফ্যামিলির মাঝে হেপাটাইটিস বি থাকে এনতলে ইন্দিশিম মারে এনতলে ডায়ালিসিস মানে কিডনি খারাপ হয়ে ও হাত্তাই ডায়ালিসিস করা হয় তার আত্মীয় চেক করা হয় হেপাটাইটিস বি না ফাফান হেপাটাইটিস সি থাইলে বি লা চেক করা হয় দিনই কিন্তু যদি ফোয়াতে হইলে সিরোসিস থেকে আরো টক্কর আরো নুকসান হয়ে যাবে আর যদি হতুন মানুষ নর্মালি ব্লাড টেস্ট করে দেয় আদিকা ও হইলার এনজাইমিন উড়ি যাইলে হিনলা চেক করা হয় হিনলা চেক করলে ডক্টরে আল্ট্রাসাউন্ড করিব তো সরে পরে যদি হেপাটাইটিস বি এনতলে সি থাকে নেই হয়ে ফেললে বেশি গম সরে পরে দাবাই দি পারিব হেপাটাইটিস সি ও দাবাই করে এনতলে ইন্ডিশন মারিতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হেপাটাইটিস সি চেক করি পারলা এতারা হাই রিস্ক গ্রুপ হয় আদে যদি নিডলস আদে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সাফ সুতরা এনলাগরি ইউজ করা যায় এনলাগরি চেক করে ইউজ করা যাইলে এই তারা চেক হেপাটাইটিস সি লা চেক করা হরিব ও যদি সাফ নহলে এজনতে ও ফার করা পারিব তবে ইন ব্লাড টেস্টিং বাদে যদি কেসু ফাইলে এনতলে কেসু যদি ডক্টর অনরকল আবার 3 মাসে 6 মাসে হদুন আরো ব্লাড টেস্ট করতে হইব যদি ও ক্যারিয়ার স্ট্যাটাস এরি যদি হদুনে ও অ্যাক্টিভ ইনফেকশন ওই বাদে ইন ক্লিয়ার করছি না না ইন 3 মাসে 6 মাসে ব্লাড টেস্ট করিব আল্ট্রাসাউন্ড করিব তো গ্যারি সিরোসিস ন ফানেরি তো বয়স করে হিন ব্লাড টেস্ট আদে আল্ট্রাসাউন্ড বায়োপসি হে 3 জিনিস ও ডায়াগনোস করিব লারি হেপাটাইটিস ডক্টর আকরাম বিশেষ শুক্রিয়া ইয়া ডক্টর নিতাত্তু হুসাল লজাতে হেপাটাইটিস বিয়ারাম ওইলে বি ওক সি ওক তই হনমানসত্তু দাওয়াই লভরুও দে আর খাস तौर पर हंदिला दवाई एंटीवायरल या वैक्सीनेशंस तताइम या इंजेक्शंस अन्नो होरी कुरो फाइंदलो तु दे बाद में दे ही बाबारे मारे किसरा कोमरे बुझाई दो शुक्रिया तो हेपेटाइटिस बी दोसीर इलाज आलो हेपेटाइटिस बी अतिक्या होनिकत्तु ओइले मा
Dor mancho hoto gura fandur hoto no hoi rohon. Dor mancho mara atika acute mani ahono ye so much tuno homomare hepatitis B hi ba oile নিজে বাজে গায়ে ডর মানুষের গায়ে নিজে বাজে ফাইট করে নিজে ভাইরাস হিবার লইরে তো নিজে বাজে ফৌজ যত তৈরি করিব 90% মিন্স বেশি মানুষ সকল নিজে বাজে ভাইরাস হিবারে গাতুন acute to chronic mar jabo chronic mar jadde here mani so much bade yo test করলে surface antigen পাইবো antibodies উপর নাই তো আর ভাইরাস হি বা গাম্মারে पैदा और বেশি করে কি তারা নিজে বাদে হরুন পয়েন্টকল पैदा করে তো হিন্দিল্লা মান সম্মারে কি তারা chronic যে তারা তু so much bade yo ফুফি বা গাম্মারে ফাইয়ে surface antigen या ही বা গাম্মারে ফাইয়ে কি তারা তু ইলাজ করা হবো হেরিও ইলাজ মারিও ক্যাটাগরি আছে हर मंच तो chronic मारे इलाज गरी वाला जरूरी न बल्कि डॉक्टर की करी वो ब्लड टेस्ट मारे हल्ला आसे दे ही बये लिवर फंक्शन होने लगोरे लिवर फंक्शन एंजाइम सकल बिशी बड़ी गियोने हेडे AST आसे ALP आसे बिशी बुरी फंक्शन सकल आसे फंक्शन हमारे फंक्शन सी बा बॉडी जारगोन मींस खराब हो जारगोने एंजाइम सी बा गोरे जारगोने আর উপ ক্যাটাগরি আছে ভাইরাল লোড মানে গার্ভুতরে হেপাটাইটিস বি হদুন ফুকি বা আসিদে তো ইন্টারন্যাশনালি সাইলে উপ স্ট্যান্ডার্ড বানাইয়ে 2000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিলিলিটার মারে ফুকি বা হেদুন ফাইলে হে তোর বিষয় বলবো হে বরাবর হলে আর লিভার এনজাইমস ওরে জালে গই হে আর ক্রনিক হলে সমাজ তুনো বেশি বেরামি বা তাইলে তো মানুষহীন ওরে ইলাজ করা করে দি তো হেডে ইলাজ গরম মারে ফোলা হয়ে দে দাবাই লইরে অ্যান্টিভাইরাল ফুকি পারে ভাইরাসই পারে মারি বেলারি দুয়া তিনটা দাবাই আছে বেশি দাবাই নাও দুয়া তিনটা দাবাই আছে দাবাই বা অ্যান্টিভাইরাল हर দেশমারে জেনারিক নাম মানে কোম্পানির নাম লো ফরক লেকিন কেমিক্যাল নাম অলমোস্ট বুকুন উগবা তো দাবাই ননি ডক্টরে স্টার্ট করে डॉक्टर स्टार्ट कर दे हेडे लिवर फंक्शन टेस्ट करिबो सेरोलॉजी करिबा दे तो दवाई पे जब तो स्टार्ट करिबो दवाई इबा जेना एंटीवायरल हेपेटाइटिस बी ला আছে ইয়ান আমার মরিজ তো ইয়ান কেলা কাবুরবো দে দवाई ইবে ये ফুকরে তামা দে ফুকরে মারিয়ে গাতু এপুড়া हमेशा ला নেলা না ফলা দवाई ইনে হেপাটাইটিস বি লা ইনলাগুরি করে দে কে ফুকি বা ভাইরাসি বা লিভার আমারে আফা শামারে आसे दे हेडे ही तरह गुंजा गो दुआ ही तरह रेता मारा के गुंजा राके दे या ना मतलब इन दिल्ला ओ मेनी केसेस आसे दे के दावा हाइबो वायरस ही बा फाइले तो हम फाइबो 2000 यूनिट होई देवा इंटरनेशनल यूनिट ही पत्तो ना हम फाइबो আর লিভার ফাংশন টেস্ট কল খরাব নইবো তো ইতারা গুঞ্জা রাখে দোয়া হাইবারনেশন নম্বরে গুঞ্জা রাখে দেরি তো যত দাবাহি বা বঙ্গুরি ফেলাইবো দাবাহি বা বঙ্গুরি ফেলাইলে ইনদিল্লা উৎপারে দে ফুকিবা ওয়াপিস আইবো ব্যারাম গরিবো তাতলা হেপাটাইটিস বি লা অ্যান্টিভাইরাল আসিদে হিবা হনর ফুকরে নেলা ফেলা দনো বলকে ফুকরে গুঞ্জা রাখে দে কে আইরে বাকুলে গরতুন নন লিভার তুন নন লিভারলা আর লিভারের ড্যামেজ নগরি বললা কিবা মেইন হেপাটাইটিস বি লা ক্রনিক স্টেজ মারেরি তো আমতবা মানুষের উপর ট্রিটমেন্ট আছে নিজে বাদে লিভার যেতো ফেশা যেতো হল্লা যেতো ব্যারাম ফরে তো হল্লা তো হাম বেশি করা ফরে ব্যারামে গইয়া লরি তরি না পারে তো ফেশা ইয়া যেতো হাম বেশি করা ফরে ফেশাতিও ব্যারাম হই যেতলা হাম হম গরি ফারে যেতলা ফেশারে আরাতু হাম হম দে ফুরিবো কি মামারে কি করা ফরে দে বুন্না হানা তেলওয়ালা হানা হিননি আরার হল্লাল্লা বেশি বোঝওয়ালা হাম বরহাম আর या प्रोटीन गुस्सो मास हिन हाफुरबो लेकिन बेशी हम अमाउंट हमारा हाफुरबो
ফানি বেশি সুন্দর করে হাফুরবো তাকে গা ফানির ব্যালেন্স বা হাইড্রেশন আছে দেখিবা সুন্দর করে তাই বললা ইয়ানা মতলব কে দাবা হাইবা ডায়েট আছে দেখিবা মেনটেন করিবা রেস্ট করিবা বেশি করে গুণ যাবা আর কেন আছে দে আর মানুষে হেপাটাইটিস এত আরকানি ও হিবা মারি হিতারা হোমিওপ্যাথিক মিন্স বৈদ্যর হেডে যাইব আর কিছু দাবাই কল হাইব হনিকটো গম লাগে না লাগে তো যত বেশি দাবাই কল আর গামারে হইলাতু যাইরে হিবারে বাঙে দেওয়া আমার তো গাতু নেলা ফেলা তো আর তো কোশি করা ফুদে বেরে মাত্তু কোশি করা ফুদে যত জরুরত না পড়ে এন্ডে দাবাই কল নহন ডক্টরে জন্না দাবা দিব হি বহন কলে হি মারি হিতারা তু বেশি বল হমিব তাহলে দাবাই এক্সট্রা দাবা না হাইরে সিন জরুরত পড়েন হি বা হাফুর বুদে আহনে কিন কিছু দাবাই লইলে তো ডক্টররা হামহা কনসাল্ট করন সা দাবাই ইবা মরফেশ মরহল্লা ইবা গমন ইবা ইদে হেপাটাইটিস বি লা ক্রনিক স্টেজ আমার তো আতিকা ফর মাসালান या वायरल लोड होदे हेपेटाइटिस बी ला 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ही हमारे ही बा बिशी आसे मींस है तुनो बिशी होइए लेकिन बिशी नो मींस बड़ी ना था है तुनो बिशी नंबर ही बत्तुनो बिशी लेकिन होल्लार जन्ना फंक्शन आसे ही बा ठीक आसे ही बा बोर ना जान मींस होल्लारे डैमेज न करे तो हे मन छोरे की करिबो डॉक्टरे দাবাই মারে না ডালিব বলকি বারে অবজার্ভ করিয়ারে তো আমাক তো টেস্ট রেগুলারলি তারারে 3 মাস বাদে 6 মাস বাদে ব্লাড টেস্ট করিব আল্ট্রাসাউন্ড করিব আতিকে হেরে হইলা মারে কিছু ড্যামেজ কল হিন্দলা আলামত লট ফাইলে আর ভাইরাস ইবা বড়ি জার লট ফাইলে ইতারারে অন হইদে ইলাজি বাদিব আতিকা ইন্দলা মরিজ তু হে তুনো মিন্স ভাইরাস পাইয়ে लेकिन 2000 इंटरनेशनल यूनिट तो होम और क्या की हो दे लिवर फंक्शंस वो रिजर्व हो तो यार मरे और फदे वायरस इबा बी आसे लेकिन फश होल्लार हम कल्ला वो रो बॉर्डर होल्ला कल्ला खराब हो जाएगा तो आरे टेस्ट करा फिर वो हिंदला पेशेंट्स हमारे फॉर एग्जांपल मसलन हमारे आसे दे एड्स आसे एचआईवी आसे दे तरह तू या ट्यूबरकुलोसिस आसे या जे तरह जे तरह तू शक्ति निजर को डिफेंस सिस्टम इता तू वीक इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट्स इता तो আর কিছু বিয়ারাম আছে না ইয়ানলা টেস্ট করা হবো এলা ভাইরাস বি হেপাটাইটিস বি আছে দেহি বা ওই বাদে আরো কিছু বিয়ারাম ফাতি মিলিয়েরে বিয়ারাম হইলারে ড্যামেজ করি পারে তবে বিলা ইয়া তো বিলা ইবা সির্ফ দাবাইলো হতা হই দিয়া ইলাজ বিলা মেইন জিনিস হইরে বিয়ারামিবা নফরাইবল্লা বলে হইলে মাতু ফাতু ইয়ানরে ফারাদি ইয়ান আমারে বঙ্গুরি বলা মা উগতু আতিকা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ মানে ইবা মারে লো মার টেস্ট ইবা পজিটিভ পাইয়ে তো মাতু ফারে নফরাইবল্লা বলে দুনিয়া কি করে वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उगा मिशन बनाई दे पूरा दुनिया मारे फाइन होने को फातु हेपेटाइटिस लोरे नॉर्मलसा আর মাতু ফাতু ফারাদে গুরা ফাইন্ড তো এ বছরের ভিতরে আতি কে হিতরা তু হেপাটাইটিস বি ওইলে ইজ ক্যাটাগরি ফাইন হিবা আগে যাইরে তা তু ক্রনিক হেপাটাইটিস ওদে 90% মানুষ তু বেশি মানুষ ফাইন্ড তু নিউবর্ন তু ক্রনিক হেপাটাইটিস মা যাইবো আর ফাইন তো পেদা ও হিতরা উগা ডিফেন্স মেকানিজম ইমিউনিটি আছে দেবে উইক হিবা যে ডেভেলপ ন তো হিতরা তোরাতুরি অ্যান্টিভাইরাল দেনা দাবাই কল ওরাল ট্যাবলেটস কল হয় হিন হিতরা তোরাতুরি দিনা পারে তো হেডে গো গাইডলাইন আছে গাইডলাইন আমারে 12 বছর তক ইন্তজার করা ফুলগো দাবাই হিন দি পারে ফান নলে হিতা তো আরো কিছু সাইড এফেক্টস কল হবো তো আতলা কোশিশ করা ফুলগো দে হিতরা রে ভ্যাকসিনেশন ডালি বললা মাওয়া আতিকা হেপাটাইটিস বি হিবাতু পজিটিভ হইয়ে বলে হতো দে মা হিবাতু প্রেগন্যান্ট ননসা প্রেগন্যান্ট হই বাদে আতিকা মা প্রেগন্যান্ট হইয়ে হিবাতু ইয়া হেপাটাইটিস বি লা স্ক্রিন করা ফুরবো সিলাই স্ক্রিন করা ফুরবো এইচআইভি লা স্ক্রিন করা হইবা রিকমেন্ডেশন তো আতিকা মা ইয়ে হেডে পজিটিভ ফাইয়ে ফয় বাদে 24 আওয়ার বুতরে মিন্স একদিনের বুতরে তোরাতুরি
हेपेटाइटिस बी लगभग वैक्सीन आसे फही बारे डोज बार होला फर्स्ट डोज हा महा 24 आवर्स भीतर देबो ताकि इन्फेक्शन मातु फारे ना फारे बल्ला इबा बिल्ला होगिया या सीला सीमारे हेपेटाइटिस सीमारे आसे के निजे बाजे गाये फुकी बारे नेला फलाइबो हेपेटाइटिस बीमार ऐसे सीमारियो हेरियो जात गो फैमिली बुतरे जात आसे A B C sorry 1 2 3 हिंदला होदुन जात आसे दे हेरे हेतला बीच या की होदे ओई बादे फुकी बा ओई बादे दाये निजे बाजे नेला फलाइबो लेकिन बिशी केसेस हमारे ही बा क्रोनिक स्टेज एदुन आरा हेपेटाइटिस बारमार होइदे सी उगा हेपेटाइटिस आसे दे जन्ना क्रोनिक हमारे जाबो ततला मतलब क्रोनिक जाबो दे ततला इतरा इलाज बिशी जरूरी इलाज एतला जरूरी दे ता केला आतिका फिश होइला आसे दे होइला मारे कैंसर गोरे दे होइला बुतरे कैंसर गोरे दे हेरे बुतरे फोइला नंबर 1 हाजरियो ब्लू होइले हेरे हेपेटाइटिस सी ए गोरे दे कैंसर होइले मींस मानुष कैंसर ही बारे आखिरी मारे ट्रीट करी मानुष मरी जागोवा हेड दो स्टेज ना जाबेला ब्लू होरे हेपेटाइटिस सी रे हा क्रोनिक स्टेज हमारे ही बारे हनगो फाइनी की क्रोनिक होई यानी की दवाई तोरातुरी इलाज शुरू करा फुलबू आगे जीन दवाई मानचे आरा बुकुने तोरा बुकुने फुनी बा इंटरफेरॉन बुलो हेडे बिशी साइड इफेक्ट्स को लाशी लेकिन या प्रेजेंट दुतु मसरो इदे प्रेजेंट जन्ना सिचुएशन आसे हेपेटाइटिस सी ही बा इलाज गोरी फारे जे तरह दवाई फा एंटीवायरल फा ही तरह रे 90 to 95% मानुष क्योर गोरी फारे मानी वायरस ही बा गातु नेरा फला फारे लेकिन हेडकन जिनिस आसे आरा जात होई दुआ या न मतलब उग मरीज तू ब्याराम होइए हेपेटाइटिस दवाई खाइए क्रोनिक स्टेज हमारे दवाई खाए बादे दवाई ही बा डिपेंडो 3 মাস লবনে या 6 মাস লবনে या বছর লব কি বা মারে কেঙ্গুরো থাকবো হবত্তর লফুরবো বলে হলে ভাইরাল লোড মিন্স হদুন ফুক या হইলাম মারে ফাদে ফুকি বা বেশি ফাইলে তো ইয়ানা मतलब মিন্স 3 মাস লই দাবাই অ্যান্টিভাইরাল হি বা লই বাদে দাবাই বন্নগরি বাগ 3 মাস আগ বন্নগরি বাগ তু ডক্টরে টেস্ট করিব ফুকি বা আজ আসলে ফুকি বা ফাইলে 3 মাস তো 6 মাস যাইবো 6 মাস বাদে দাবাই বন্নগরি বাগ তু টেস্ট করি বাদে দাবাই ফুকি বা না ফাইলে তো কি করিবা আমার তো 3 মাস বাদে ডক্টরে দাবাই বগুরি বাদে হিবার গিয়া আমার তো লোড টেস্ট করিব ফুকি বা না ফাইলে আমার তো 6 মাস বাদে করিব 6 মাস বাদে মতো টেস্ট করা হয় 3 at least 2 মতো নলে 3 মতো ফুকি বা ভাইরাস গামার না ফাফুরিব ইয়ানা मतलब মানসি বা বেরামাহি বা হেপাটাইটিস সি ক্রনিক হেপাটাইটিস সি বা গাতু নেলা ফলাই इंदिला केसेस उकल आसे नेगेटिव रिजल्ट्स उकल दवा है बादे नेगेटिव फाइ बादे आमत टेस्ट गुजी तो ऑनर बिशी सवाल उकल आये दे हेडे आरा केसेस उकल डील गोरी दे हेडे आमत मरीज ही बतु जेनो ये दवा है की बता आमत हेपेटाइटिस सी फागी या नॉर एक्सप्लेनेशन की जरूरी नो कि दवा है बादे फुकनेला बादे बेरामाही बा हेपेटाइटिस सी ले आमतो इन्फेक्शन नो इबा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ना तरफ तू ओई बोदे इंदला चांस आसे दे के जे तरह दवा है ये फुकना फा दवा है बादे बोंगुरी बादे आमतो तरफ तू फुकी बा फाइबो आरेकन यान हुई दे जाता से दोवा हेरे सीरबू तरे डिफरेंट जाता से दे जरूरी नो के जात गोई बादे आरगो नो शायद आरगो होइबो तो हेपेटाइटिस जे तरह पेशेंट्स आसे की तरह गरम जे एकदम गरम मारे ताके तो गरम माता की ले गुरा फंद तू या कांटेक्ट ओबला या रिस्क आसे तो ही तरह शायद रिस्क पेशेंट्स फल्ला की तरह तू इम्यूनो डेफिशिएंसी आसे फल्ला या ही तरह डायलिसिस मारे जा केले डायलिसिस मारे कियो ये हेपेटाइटिस जे तरह डायलिसिस जा ही तरह तू उको मशीन मारे दिन मारे 2-3 या सरगो पेशेंट्स को सर्कुलेट हो मींस उको मशीन लो ये
साइता बोदली बादे आरोग्य पेशेंट रे इस्तेमाल करे तो एक हमारे यो तो हेपेटाइटिस जन्ना तो क्योर हो बादे आम तो बल्ला चांस है ना मतलब हेपेटाइटिस सी ब्याराम इबा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नो दे और वैक्सीनेशन मराई हेपेटाइटिस सी ला अज्जो तो वैक्सीनेशन नो बोने दुनिया ये ही बल्ला इलाज हुआ लेकिन अज्जो वैक्सीनेशन नो बोने ईद सी बार मरो होफलाई या आसिदे के उगा मसलन दी मरीज उगा ये उगा गरम मरे हेपेटाइटिस बी उगा क्या से मरीज आसे तो जामाय लोई बोलोई मिला ओई तो बोय होई ना फारे कि जामाय तू ही बा इन्फेक्शन आसे दी तो लेकिन जामाय होई फारे या ना मतलब जामाय तू वो है ही बा इन्फेक्शन फराय बो तो जब तो ही बा एक दिन बुतरा आतिका मींस मिलले दे वक्त बाद है एक दिन दो दिन बुतरा जब तो ही बा इमरजेंसी ट्रीटमेंट बोलियो हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मा कियो कि बो तू टेस्ट बोली बाद ही बा ना फाइले तो तोरा तोरी ही बारे वैक्सीन हेपेटाइटिस बी ला वैक्सीनेशन दीबो ताकि ब्याराम ही बा नो बल्ला या बादे आमक तो जे मानछ तू हेपेटाइटिस बी ओ यही तरह तू का निजल को फौज सदे फौज हिन या एंटीबॉडीज बुलो हो हिन या आजन तू तैयार गो जहिन आज जे तू ब्याराम बा इमरजेंसी ट्रीटमेंट आसे ही बारे फौज ही बा दी फारीबू तिबा इमरजेंसी ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी ला गो आसे लेकिन ही बा स्पेशल केस इंदिला फाइंडर बुतरे या होनिकतु फुश फुटे या हाइटे जेतरा तू या हेपेटाइटिस यही तरह फुश निजरा जब तू नो ही तो फुटे तो ही बल्ला इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ आसे जेरे वैक्सीनेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन हुआ तो ट्रीटमेंट बार हमारे बी दोसीला इवा बट्टा हमारे कॉज ऑफ देरी लेकिन बिशी इंपॉर्टेंट दे प्रिवेंशन जनन आरा आगे जाइरा हन पता होयो তোমার বেশি শুক্রিয়া ডক্টর अनीता বেশি ডিটেল আমারে বুঝাই দিও উম্মীদ গরম আর কে কমে বুঝিব আর আরা রোহিঙ্গা ডক্টর সকল জিন অর্গানাইজেশন সকল আছে হেলথ ইস্যুস আমারে ক্যাম্প মা জিন আছে বর্মা বুতরে জিন আছে আরা তো কোশিশ করা হরব দে কে যত কম আমারে বিয়ারাম ইবা বেশি ফাজার इलाज अल्लाह कोशिश करा हुआ कल्ला अनफॉर्चुनेटली अफसोस और खताफाती आरा कोमे इलाज शुंदोगुरी बुकुन नाफा तिम्माश बादे हाय बादे अमतान नाफा अमता शुना बेसी फेले गौर बेसी फेले तोदे इलाज ही बा शुंदोगुरी गोरी नाफारे कल्ला बिशी प्रिकॉशंस को प्रिवेंटिव मेजर्स को कंटिन्यूएशन गोरी नाफारे आर्जिंदा तू होयो हेपेटाइटिस सी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नोता के हम हा बेरमीबा अमता इतफारीबा आर कदारा कोमतु होनो कंचीज ब्यारा मुलमा तो हम हा दवाई बिशिलो तो दवाई तुम्हारा दवाई लोइरे आर फिशारे खोलिजारे कमजोर गोरी फिलिले तो आर तो आर बिशी चांसेस है ब्यारा में जल्दी या होनो गो ब्यारा में जल्दी फाइबल्ला मुश्किलात आसे या आसानी आसे सॉरी अच्छा तो ले आयो आरा इबा फर्स्ट राउंड फुराई को मत कुछ क्वेश्चंस था कि ले द आरा बाद में अमत रिपीट ग्राफुल्ले आगे जाइए रे या तुम्हारा तो किसु पॉइंट्स कॉल कंसल्टेशन लो तुमंता कि ले आरा लो गोरी फारीबा सेकंड राउंड हमारे आरा डॉक्टर कमालतु फुसाल लोइजादे के तुम्हारा तो फोला होला एक्यूट आसे आरोग्य क्रॉनिक आसे हेपेटाइटिस तो एक कोमरक कदा बुझाई दो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हिबा पेशेंट केंगुरु होई फारिबो और क्रॉनिक हेपेटाइटिस रे अमत तक के सगुरी बट्टा मन के सब बुझाई दो शुक्रिया तोर बिशी सब शुक्रिया इबी बेशी जरूरी क्वेश्चन मगर इबार आंसर गन बेशी हकत होइसेले নাই को मानी आ तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होई दिया ना केंगुरु होइजु आसान साथ होई तो अकनागरी आनरे कुलीना आय हम होलम फा एक्यूट को दिबे तो होई कुंजा जलफान होइंदा हादा दुरुतु ओले दोइबो गा हरबो जरबो फुरे देखि क्रॉनिक जीवानी की गुशी जले जीबे फुरे दिबान सौदी फुरे दिबान इबन मजे सामान्य हात कना दुआदा हादा तो होइद न हरि असलत तो इबा दासे बखरा बसरी जले जतो इबा दासे होइने बेले फोइला शुरू थोते इले हन आगे होई फाल्ला हेपेटाइटिस बी दासे गजति नयो इदु पुआतु मातु फरे हाराइले इबा 100 माजे 90 जन 10 माजे 9 जन लाम्बा जाइबे
বিদে আছে ডন মানুষ তুই দইলে 100 মাঝে 10 জন 9 জনের মাঝে একজন নাম্বার যাবি হেপাটাইটিস সি যদি 100 তো ফুগলে দইলে হাইডত তো 80 পর্যন্ত নাম্বার যাবি ফুগিবা নন গুছি গুছি চলা শুরু দূর গার ভিতরে ইবা কদিন লাগে বলে 20-50 বার হইতে হইতি এবং পয়লা হইবান ডাক্তার একার আমাদের ডাক্তার আনিসাই হইয়ে ইবা দাসে পয়লা শুরু খলিদা ফুলিব বাদ খলিদাই বা ফুলিবা দা বা শুয়াই উড়িব শুয়াই উড় বাদ এর ভিতরে দানা 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 হইয়ারে ইবা দাসে ঠান খাইয়ারে ইবারে সিরোসিস বলি হ হ্যান্ডেল হয়ে যাবি তুই বাদে খলিদার ফাংশন কল কমে যাবি কিন্তু আবার ক্যান্সারত পারিব হক বছর বাদে এটা আরেকখান হতাশ হ্যান্ডেল মানুষ গই আরেকবার ভিতিন আর হইলেও তো চলি গিয়ে দিল মন খারাপ বলি হয়ে আর সারা কাজ শুরু করিলে আর নইলে আর কিছু কাজ শুরু করিলে এই সিরোসিস কথা বলি যে শো আরে ঠান খাই কি দিবা ক্যান্সারত পারে বেশি আসান যেন নিকে আদারম মাঝে যদি 30 জন তো ক্যান্সার হয়ে ধরো সিরোসিস সাধারণত 30 জন যদি শরাব খাদ্য হইলে আদারম মাঝে বেশি মানুষ বহুত দূর না বেশি যাবি 300 জন তো তার কথা এটা 100 ফল বেশি হওয়ার বলে হরিবা মানে সারাক্কা মানুষের খেলা সরাব ইয়ে হলিয়া নষ্ট করে গিয়াইও খারাপ করে ভাইরাস ইয়ে দিনুয়া মিলিলে মগর হলিজা জ্বলি যায় বললে বেশি জরুরত গিয়া বেশি আসান হেডে আর হদুন হলিজা মা টক্সিকতে দাবাই কল আছে আচ্ছা হারা সোয়াল আবার শুরু করি আর ক্যাঙ্গুরি হবে জন্য গার ভিতরে গুছি গুছি চলিলে গার মাঝে নইলে বেশি তো আর লাইব বেশি তো ওদুন অন্য ব্যারামত আছে দে হাতখানা গা হরাইব হাত হরাইব এনে গুতি গুতি যতমা লম্বা দেরি হয়ে যাইব যতমা লেট হয়ে যাইব এর কিছু জিনিস দেখা যায় কি দেখা যায় বলিলে সিরোসিস যত তো পোর্টাল হাইপারটেনশন বলিও ফ্যাট ধরে যাবি ফ্যাটের ভিতর পানি জমিব এ ফ্যাটের বাদ তো চাইলে সনাবেট্টমি কেউ এর ভিতর রককল বাসি হতে দেখা যায় বা দেখি সুত্তু টুটে বিয়ারাম হইব ওনারা টুটে হদ বুঝা পারলা আর কি সুত্তু আছে বাসকাল তোর মাঝে ইসোফিজিয়াল ভেরিসিস বলিও ইবা ফাড়িয়ারে লো হওয়া করতে তাই আর দাসে দাগ দাগ হইব গাম মাঝে সামন মাঝে মানুষ দাসে সুস্তিয়া মিকে হিয়ার দিলে মিকে মানুষ শেয়ার তো বেদিস হয়ে যাবি বাদ হেন্ডিল বাদে যতম মাঝে ডাক্তার হাসে যাইবা ডাক্তার আছে এখন ডাক্তার কারাম কইলবান ভোট দিলে টেস্ট করে গেলে মুখ দেখা যাবে দেখি এটা আছে আল্ট্রাসাউন্ডের মাঝে হলিজাদা আছে বাদ দিলে এবার ফইলে আসলে হলিজাদা তো ইবাদা আছে লেটলি মানে ধরা করে দেওয়া গাম মাঝে গেলে এনে মানে বলি হয়ে 10-20 বছর বাদ মগর এড়ে মাঝে বাস খাল তো মা ধরা করে দেবো দুজন জিনিস আছে নিজে হই না পারি বাস চেক করতে গিয়ে মেসাল যখন মামলালে আর হসপিটাল ইন চেক করবো কারণ হসপিটাল তো বেশি কেয়ারফুল করা পারে এ মানুষ এবার উঠিবা তো কোনো সিয়ার দেবি আছে না এবার তাই লিভার যদি আর কিছু করি দাবাই করে দিই তার রাত্রিও হারাইব নইলে আজ রাত্রিও হারাইব তার লাই তার হুশিয়ার করে দিতে এবারে ঠেস করে আর হনিকে লো দান করতে গিয়ে তার ঠেস করিব তো আরেকখান হনিকে হামত গলে ইন্স্যুরেন্স কাভার আছে ইত্যাদি আছে এটা তো বিয়ারাম তাইলে আছে আনাল্লা বেশি গুনারি হয়ে ইয়ার আগত তো কিছু কিছু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি করলে স্ক্রিনিং করতে ইয়ে ধরাত পরে আর হদুন হামেল ইয়ে এন্টিনেটাল কে বলি হো মানে হামেলা কলার সা চেক করে দেড় গিয়ে দিলে কিছু কিছু জায়গার মাঝে হেপাটাইটিস বি আর দিছি রে চেক করে মগর আর দেশের মাঝে ঘরে নিয়ে আনা তো জানা নাই তো হিকে মাঝে যদি অসে তাইলে ধরাত পড়লে এখন ডাক্তার আনিতে হইবান জ্ঞান করা হরি আন্দাজে এমার্জেন্সি তারা করে তো আরেকখান জিনিস আছে আর হইবারি পারলা মানুষ সৌদি আরব যার মালয়েশিয়া যার ভিসা লই হেডুক মেডিকেল টেস্ট করে হতে ফলানো হতে মেডিকেল টেস্ট করছে মেডিকেল ফেল গিয়ে হতে এটা দিয়ান তিন মামলা আছে এটা উত্তরে হইলে শুরু মামলা দেখি হেপাটাইটিস বি সি টিবি বিয়ারাম ইন হইলে মানে কি বেশি দেশ আছে মালয়েশিয়া সৌদি আরব অন্য দেশে ইনরে ঘোষিত নয় আরেকটা জিনিস আছে আর তো আছে বিদেশের মাঝে বেড়াইতে যায় 3 মাসের ওরে হ্যান্ডিলাও ধুন বাস খাওয়া তো থামল্লা নইলে ফান্না করি বললা স্টুডেন্ট পাস এমপ্লয়মেন্ট বড় বড় দেশত ইউরোপত আমেরিকাত অস্ট্রেলিয়া তাইতো চাইলে ইতার এই বা লম্বা দেরি লরি বা স্ক্রিনিং করে ঘরে দেড় ধরা হইলে ভিসা আছে বাস খাওয়া তো নদীত চা যেহেতু নইলে দাবাই করি আগে হইতো চা
তো আর হেড ভিতরে বিজার ভিতরে ভোট দিলে আছে দি তারা সালে আমার পালাই করে তারা রেডে উড়ি মগ তারা চেক করে তো আর দাসি নিজের পার্টনার বিজা আনে রেং হলি তারা রিয়া না তো চেক করে হন করে তো হিয়া নি তারা অ্যাডভাইস করে তো কি করা হইব হদ দিয়া ইকে মাজারাত পুরা দাস তো যেতম মাঝে মামলাইবে লেট হয়ে যাইব ঠিবাদে মানে মুখেলে আছে তেমগুলো ডাক্তার হাসে গিলে ভোট দিলে কল করে দিদা তো পূজা করে আসে রি না মাজারাত করবো পূজা করে নাই দি হদ মত হদে নিল ইয়ার ইয়াদা আছে কোনো এটা তো তাইলা কোনো রাস্তা নেই তাহলে হইতে এ বিয়ার দেশি ক্রনিক ইদিয়া নরে নিজে বাজে জানি বললা রাস্তা হম জব তক মানে ডাক্তার হাসে যাই আরে স্ক্রিন ন করো মানে স্ক্রিন ওজা তাইলে করি ফেলে দি তো তোমার হাতে তোমার বেশি শুক্রিয়া Atika tuandol ambassador of Kolade Gamare Kihode Health Ministry Maro Levis apply go to the Bukunura negative Maridiva Tole. अच्छा लेकिन ये नकदा ये लेकिन इनका सच्चा रियलिटी जना आरा सिर्फ रोहिंग्या ना बल्कि जिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री समर आसे इतना बुकुने फेस करोगा अनफॉर्चुनेटली अच्छा तो ला आरा डॉक्टर अक्रमिर के आई जिंदल्ला आरा होई फारी केनोनी हेपेटाइटिस और बी द सी ही बा क्रॉनिक हो जाए लगोई या बिशी कॉम्प्लिकेशंस कल ही बार हेपेटाइटिस और ये liver cirrhosis फशमरे cirrhosis ओदेरी या कैंसर ओदे तो पेशेंट को जन्ना तो हेपेटाइटिस बी द सियासी ही बे किंगुरु होई फारी बो कि बत्तु cirrhosis ओ ये ने আর ক্যান্সার ও ইনে আর ইবা আর কিসরা গুলি এক্সপ্লেইন করি দেনা কে লিভার ক্যান্সার স্ক্রিনিং হদি বা কি শুকরিয়া তোমার ও শুকরিয়া ও আরদেন হেপাটাইটিস আসেনে নাই সিরোসিস আসেনে নাই এন হনে হারি ক্যান্সার আরো দুঃখ হবাতি খালি যদি ক্যান্সার অতি ক্যান্সারে কি করে গাম মাঝে গাতি বোধ ও শক্তি আদে গিয়া ও সেল কলবে লফিলওয়া হেতলা ও আরা যদি আরাতি ক্যান্সার আছে নাই হেন কেঙ্গুরে হবাইলে যদি আতিকা আরার ওয়েট আরার বর আতিকা আরো ওয়েট হয়ে যাবে তো দে হানা হয় তো মনে নহ তো দে এনার্জি নাই ও ভেরি উইক লাগে রি দে আরার যদি সিরোসিস তাইলে ও ফ্যাট বড় দেওয়া যায় ও জন্ডিস ও দে আর আরো ইনফেকশন হতে বডিলা জিনিস ওই ফারে গাম মাঝে হ্যান্ডিলা হলে ও ডক্টরে যাইরে তোমাতে অনার কলতি চেক করা হরে দে ও হেপাটাইটিস ইবে ক্যান্সার হিকা জানে ন ও এর ফিউ গেরি হদুর রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে রিস্ক মানে গিয়া কি হইলে ক্যান্সার রেট আরো তুলি ফেলে দেরি যদি হেপাটাইটিস বি যদি হেপাটাইটিস বি গামা হইলে ক্যারিয়ার হয়ে যাইলে 50 বছর ওর হইলে রিস্ক উঠে যাবে কেলা হেপাটাইটিস বি বা গামা যায় লম্বা করি রে ও তাই গিয়ে তো বসলে ও হলিজার মাঝে ক্যান্সার হইতে পারে যদি ফ্যামিলির মাঝে যদি অনেককে ক্যান্সার ও হইলে ক্যান্সার হইলে এটার রিস্কও উঠে যাবে যদি ক্রনিক ও হেপাটাইটিস বি খেয়ে তখন যদি সিরোসিস হইলে এটার আত্মীয় রিস্ক উঠে যাবে হেপাটাইটিস সি ও বেশি এখন ও ডক্টর কামিল এক্সপ্লেইন আদে ডক্টর কামিল এক্সপ্লেইন যেতে না ও 60 to 80% ও ক্রনিক হয়ে যাবে এক ক্রনিক হতে বহুত সমান 20% এটলিস্ট সিরোসিস হয়ে যাবে সিরোসিস হইলে ক্যান্সারের রিস্ক আরো উঠে যাবে খালি টাইম বাগে তাহলে স্লোলি ওদেরই ক্যান্সার ও তারপর কোশ্চেন কেঙ্গুরে আর হবে যে আরাতি ক্যান্সার আছে ইয়ান যদি ডক্টরে যাইলে ও স্ক্রিনিং করি পারে বডিলা ও স্ক্রিনিং আছে আরে স্ক্রিনিং করিবার আগে চেক করা হয় হেপাটাইটিস বি আর সি গামা যা আছে না নাই ইয়ান চেক করা হয় আগে ভ্যাকসিনেশন দিল নাই ইয়ান আদে যদি হেপাটাইটিস বি ও তাহলে সি তাইলে ও অ্যান্টিভাইরাল ইউজ করছেন না ইয়ান হিনতিন ডক্টর আগে চেক করিব
তো চেক করে সিরোসিস আছে নি সাফ করিব আল্ট্রাসাউন্ড মারিব আল্ট্রাসাউন্ড তি আর হইলা কেন আছে সাফ করিব খালি আদিকে দিকে আল্ট্রাসাউন্ডে বেশি নদাহালিও যদি ওয়েট লস হলে ও হানা অকল কমে যালে বায়োপসি করা করে বায়োপসি মানে করে হইলাতি লয়ারে সেল সায়ারে এর ক্যান্সার আছে নে সিরোসিস আছে নি বেকুন সাই পারে যদি হেপাটাইটিস সি সিরোসিস হইলে ইতারাতি ফটো 3 মাসে ইন্তলে ফটো 6 মাসে ব্লাড টেস্ট আদে আল্ট্রাসাউন্ড চেক করা হরিব কি হল্লাদে ইতারা রিস হাই আদে আরোগ্য ব্লাড টেস্ট ও ডক্টর গরিফারে দে এএফপি এএফপি মানে ইবা কি ইবা টিউমার মার্কার এর ফটো ক্যান্সার হল্লা আর সাইন্টিস্ট সকলে ও এর গুরা গামা গুরা প্রোটিন দিন বদিলা ও ইতোয়া ফাজিয়া এএফপি ইবা লিভার ক্যান্সার হল্লা হিবা উরিতাকে যদি আর হইলাম মাঝে ক্যান্সার হইলে হিবা ইউ লো টেস্ট মা সাফারে ও আলি এবে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করি বললা বায়োপসি হিবা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিবা মা সাইলে ক্যান্সার হরে ইয়ে হন্দিলা ইয়ে যদি ক্যান্সার হেরে ফেলে আরো হদিন ডক্টরে স্ক্যান করিব সিটি করিব আর হনিকে গিয়ে আদে ট্রিটমেন্ট করি বললাইও ও গ্যারি ডক্টর অপশন দিব যদি শুরু হইলে বোর্ড দিলা ও অপশন আছে সরে বরে যদি ছয় ফেললে হ্যাঁ তো লাস্ট স্ক্রিনিং ও বেশি জরুরি ও যদি 3 মাস আগে সময় যদি গুড়াও তিলে দিয়ে চেক করে ফেললে ও স্পেশালিস্ট সকলে ইয়া বোর্ড দিলা নয়া ট্রিটমেন্ট আছে মাইক্রোওয়েভ আছে ইনলা ও গালাতে গলা দিয়ে ইনলা লফিলে ভাজে আছে বোর্ড দিলা ট্রিটমেন্ট আছে হ্যাঁ স্ক্রিনিং হতে বেশি জরুরি আদে আরেকখান জিনিস রিস্ক ফ্যাক্টর আছে রিস্ক ফ্যাক্টর ইনদে যদি হেপাটাইটিস বি ও গুড়া থাকিলে তাহলে ফ্যামিলিতে আছে ইনদে আর রিসিন চেঞ্জ করে না পারি আরে রিস্ক শুধু চেঞ্জ করে পাতি না আছে ও এখন ডক্টর কামালে এক্সপ্লেন করে দে ও ইন্দেশি মারে দেহিন সরাব ধরা হিন্দিন যদি হমা ফেলিলে রিস্ক হমা পারিব আদে বানা হনো হেপাটাইটিস বি আদে সি এ ক্যান্সার করে ফেলে দেন আরো বহুত দিলা হইলা প্রবলেম এ ক্যান্সার ও আর এশিয়ান মানুষতি ইন পার্টিকুলার যদি আর হইলা মাঝে ফ্যাট বেশি হলে হি তারাতিও সিরোসিস হয়ে আর ক্যান্সার হয়ে পারে যদি হেপাটাইটিস হলেও ও দিনী জিনিসে ক্যান্সার হতি আরো টক্কর দিয়ে আয়ত পারে হেতলা আর রিস আর নিজে বাজে চেঞ্জ করে বা দিহিন কম করে বললা হ্যাঁ আরো জরুরি শুক্রিয়া डॉक्टर अकरम तुम्हारा विशेष शुक्रिया आरा थर्ड क्वेश्चन डॉक्टर अनितारे नहुसरबा आगुत्तु आय कदा गुराफाइंदर बुतरे हेपेटाइटिस अकल फाजाने तोय गुराफाइंदर बुतरे मेजॉरिटी मारे मतलब गुरा बिशी गुरा अकल नो जिन एडोलेसेंस बुली हरियाने 14 বছর বাদে হিতার আতুরনি হেপাটাইটিস এ বিশি ফাজা আর হেপাটাইটিস এ ননি হিবা ইবা এলাজ আতিকাদিকা ফাইন্ডত তো ইবা দাহাত দন আছে সিম্পটমস আছে দে খোদনত তো সিম্পটমস আছে যেন লাহার হেপাটাইটিস তো আছে লেকিন হালকা ফর্ম মারে হালকা আন্দাজ মারে দাহাজা দেরি তো হিবা আল্লাহ কিছু এলাজ নাই আর হিবা নিজে বাজে গমে ও যায় গয় আননি হি বরফাতি আতিকিয়া হিবা খুদুন বেশি কমজোর হয়ে যায় রে হিতারা হসপিটাল মানে অ্যাডমিট করিয়ে রে তো ফ্লুইড দেওয়া ফ্লুইড মানে আইভি ইয়া গ্লুকোজ ন হরে হিবা ডালিয়ে রে ইনফিউশন দিয়ে রে গারে সख्त গরে ইয়া নফাতি সিম্পটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট কল দিয়ে দিরে গাসেসার আননি সুন্দর খানা দিব তো ফ্লুইড से কল দিব হি কামারে बेहतर हो जाएगा मेजॉरिटी बार आउटकम पॉजिटिव हमेशा अच्छा या रफाती तो लेकिन फाइंड तो बी देसी उठवारे बी देसी कल्ला उठवारे दे हिबा उ कैरियर सकल जीन आरा एडल्ट कल आसवा बुरा मानस सकल होशाक कल जीन तो क्रॉनिक माय चेंज हो गयो गो या तो कैरियर सासे जिंदलाई हो या आगो तू 10% मारे जिन्नम ब्यारामा से ही कन्वर्ट हो जाएगा 10% तो क्रॉनिक कैरियर सकल हो जाएगा तो ही तरह लो मिलाजुला गोल्ले
ज्ञान ही तरफा ती खाना तना खाइले ही तरह लो अतिका ट्रांसफर होले ट्रांसमिशन होले तो ही कमरे क्यों मानशो इनत्तु फाइनत्तु ब्यारा में बा उत्फरी हुआ है तल्ला जिंदला कोविड-19 अल्लाह हो अद्वान हाना नहाबर आगुत्तु बाथरूम जाबेशत बारे जाबेशत टट्टी तो आए बाशत हमेशा अद्वान हो दिया ने बिशी साबुंदी फाइले बिशी मंचर हर ब्यारामत्तु बासारा के अच्छा ज्ञानोनी डॉक्टर अनीता तो आज तो सवाल पूछा लो ज़ादे के नोनी होते कि प्रिवेंटिव मेजर्स वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स हेपेटाइटिस तो बासिबाला बोली यूनिवर्सल प्रिवेंटिव मेजर्स अन्नो आसे बाग गुरा फाइंडर है पैदा ओइल बादे डायरेक्टली वैक्सीनेशन जो जिंदरा तो आरा डॉक्टर सकले तुयो होयो तो ही बार यान साइने नो आरही बरफाती आरो की प्रिवेंटिव मेजर सकल आसे बियाराम इबत्तु बासिताय बल्ला शुक्रिया तुआर जी शुक्रिया के इबा इम्पोर्टेंट सवाल कन फसल शुदे तो ए आरा इबा जवाब नो दीबार अगत्तु एकन यान आरा तो बुझाफुरु दे आरा रोहिंग्या कोंगा बुलियो हो marginalized बुलियो हो या people on the move बुलियो हो आतिका words in बुकुनर लोले अल्फाज इन बुकुनर लोले आरा automatically risk factor हमारे गोली जाए बुलु आमत risk group हमारे sorry तो आर जे जागा हमारे आरा ताकि एशिया कॉन्टिनेंट इबा हेपेटाइटिस बी दो सीला एंडेमिक मानाजा इन सेरे बिशी मंचतु पॉपुलेशन तु हेपेटाइटिस बी दो सी आसे तो आरा कोम बर्मा बुतरे जेतरा आसे इतरा आतिका दुनियार जेरे यूरोप लो अमेरिका लो कंपेयर करले मुकाबला करले आरार बुतरे आजो केला हक ना फायदे कोम देवा तो आरा तु इकोनॉमिकली आरा बिशी वीक याना मतलब बिशी जिनिस कोल आरा तु या बड़ा मानी शेयर करा मारे आरार मेडिकल हेल्थ सिस्टम जन्नो आसे जीन उगदवा डॉक्टर ताइबो आ लेकिन बिशी आरा जीन मदद फाई फरमार बुतरे हिन होनो फुली यूनिवर्सिटी मा जायरे उगद डिग्री लोही दे डॉक्टर सकल न आरा उमे आर मंचल लोय क्या करे मदद लो जेतरा तु एक निसरा डॉक्टर फाते हंगोरी एक्सपीरियंस कुजी सामान नाई देतला आरा तु बिशी शेयर करा फरे देतला आरा तु गा हैबिट उगा आदत आसे दे ही हमारे आरारे रिस्क ग्रुप हमारे टाली फना तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे आरा तो इन बुकुन रिस्क ग्रुप हमारा आसी बिशी फैक्टर सकल आसे जिने आरारे हेपेटाइटिस बी दो सीला एक्सपोज बिशी करे मींस मुन टू इन्फेक्शन इबा फाइबरला एक्सपोज करे तो आरा तु प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे फोइला इलाज नगरी बा तो आरा तु प्रिवेंटिव मेजर्स मा जाबरिबो प्रिवेंटिव मेजर्स हो ये दे के ब्यारा नोबेला बोले होरा की गरा फुलबो दे के आरा तु ब्यारा नोबो दे आदत को तो आदत हमारे फोइला कैन जिनिस दे यान जन्नन रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन है आरा डॉक्टर्स बुक ने यान कोशिश करे दे आरा मंचोरे ब्यारा मोर बारे मरे फन्ना यान शिकायदन जानायदन मींस अवेयरनेस पैदा करो अवेयरनेस मानी ब्याराम ही बा केंगुरी फैले दे होंदिला ब्याराम अलामत आसे दे की दावा यक्कल आसे दे तो ऑनरारे आरा आतिक्या यान अजा ऑनरा बिशी मंची फुनीले ऑलरेडी आरा बिशी कन टारगेट आसे दे यान रीच करी फ्लाई मतलब ब्याराम तो बासिबला ऑनरा तो कन इल्म आसे इल्म यान ऑनरा कन टूल बनी गई जिंदला फाइट करी बल्ला मुकाबला करी बल्ला मंची तू दवा लागे सुरी लागे गुली लागे तो ब्याराम इबल्ला फोइला आरा कोमल्ला हकुला मजबूत या वेपन जन्नन आसे टूल जन्नन आसे या नवेदे नॉलेज मानी इल्म ब्याराम इबल्ला तो तल्ला कोशिश करी बादे के ओनरा इबर बारम्मारे एक्टिवली शुंदूरी बुजी बल्ला तो नॉलेज इज द पावर नॉलेज इज द टूल तो आर उगा प्रिवेंटिव मेजर्स अल्ला आरा जीन गोरी इन बुकुन कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस पैदा गोरी दिया तो केला आरा ब्यारा मोरे टेस्ट गोरी बना आरा तो तकलीफ फाइल केला टेस्ट इन आजो हॉस्टल तो आरा कोमल्ला ही बा हॉस्टल नो
रेफ्यूजी कोले हिन फ्री टेस्ट नाफा टेस्ट बादे इलाज से इलाज हमारे बस सिर्फ 12 वीक्स 12 वीक्स ज्ञानो इलाज नो 3 मासो इलाज नो 6 मासो तो जात फरे बसरो जात फरे बिशिटिला से वैक्सीनेशन हु WHO the NASA World Health Organization के बा यूनिवर्सल सिस्टम में डाली दी है हेल्थ केयर सिस्टम में डाली दी के फोगोले कैलेंडर मरे फोले हेपेटाइटिस बी ला वैक्सीनेशन पावुगो लेकिन आज जो आर्थिक के जीन आरा होई फारी बर्मार बुतरे बांग्लादेश मारे के स्पेशली लोले बिशी मंचे फुआ ओदे ही तरह माना वैक्सीनेशन नाफा हतला बिशी जरूरी दे बासी केंगुरी ताफेजुम तो बास हमारे नॉलेज बादे आरब तो होदुन आदतों को लासुआ आदतों मारे होदुन जिनिस आसे के रिलीजन है मींस इस्लाम हमारे मंचो होदे इबा इस्लाम हमार गोरी ना भरी हो लेकिन आरब तो होदुन जिनिस ओपनली डिस्कस करा फुरगो बुजा फुरगो हो फुरगो जंदिला मारे आरा अगलुतु होयशी या हेपेटाइटिस बी सी होम फरा तो बी ही बा बिशी फरा दे बेराम तो ही हमारे सिर्फ ब्लड लोनो बल्कि गामारे जेदून फ्लूइड्स कोलासे मींस शियन नलॉन सुकुत्तु फानी नलॉन या बोध दसामाई मिलोन हेडियो सिक्रीशंस आसे दे फानी नेले दे ही हमारे प्याराम ही बा फुगी बा आसे फारत फारे तो आतिक क्या होनक केनतु वो जामायो हेपेटाइटिस बी दोसी फाइने की जरूरी दे के निजर पार्टनर रे इन्फॉर्म करिबल्ला पार्टनर तो हक আছে बोथ तो हक আছে জামাই তো হক আছে হই ফারে ফান কে জামাই দবো তো ইনফেকশন ইবা ফুকিবা আছে না নাই ফুকি बताले ইবাগবা ইতরা লাগবা अलग सा গবা सफर गवा शुरू हो ही दिया तो सफर मारे तरफ फांती ताइले तो मिली गयो मिलीले तो माफगोरी दियो लेकिन एज अ डॉक्टर मुयान बाफुंदे यान बिशी इंपॉर्टेंट आरा कुमरे यान बुझाबेला मेकानिकल प्रिवेंशन कॉन्डोम्स गुलो हो कि बाहा महा इस्तेमाल गरम सा यान हमारे ओनरा होनो यान क्या गोरिदनो बेज गोरिदनो या किसु गोरिदनो यान ओनरारे प्रोटेक्शन दिबोदे आजनोरे इन्फेक्शन इबा दातु इन्फेक्शन आसे बेरामी बा आसे आजनोरे फाराबेला केला मातु जामातु बादे मा बोतु ले बो शोमले फातु ओबवा तो फाही बा क्रोनिक स्टेज मार जाइबो गई ततले बिशी जरूरी दे जीन ओनरा आतमारा आसे ही नरे ना न होयो प्रिवेंटिव मेजर्स मार गुआ आसे दे हेपेटाइटिस बी होनिके तो बोतु या जामातु आसे ने की यूज ऑफ कॉन्डोम ही बा बिशी जरूरी ही बा बादे वैक्सीन या की होदे गरम मारे मानुष जेतरा आसे उगो मानुष तो बियारामा गो आसे बी नोले सी आसे तो इतरा हेपेटाइटिस बी दोसी या आदर गोले मुसाफा गोले आप मिलाले फाते खाना हाइले हिन लोई नोफेले तो आरा तो या कोशिश करा फुरगोदे स्टिग्मेटाइजेशन मानछरे शरम दल एला शरम दिले मानछे डरा जाय रुवा मत्तु बियारामिबा टेस्ट होइए फुगिबा फाइए मानछे मरेनोनी आलगुरी फेलाइबो फैमिली तो आलगुरी फेलाइबो सोसाइटी या माशरा तो आलगुरी फेलाइबो स्टिग्मेटाइजेशन जन आसे शरम दे दियान यान आरा तो आलगुरी फेलाबो केला हेपेटाइटिस बी ला वैक्सीनेशन आसे दाबाय आसे इलाज गोरी फारे या विशेष सुंदर दाबाय कोल नेले हस्ता अफोर्डेबल आसे हेपेटाइटिस सी ला 90% 95% दाबाय जिन दी आसे या इन मरीजे सुंदर गोरी लोय फारे कॉम्प्लिकेशन होमो और फौही बारे नेला फेरा फारे हेपेटाइटिस बी ला वैक्सीनेशन आसे बिलो हुई तो इन बुकुन इलाज गोरी फारे दे दाबाय इन दिला दाब्याराम नो के इलाज गोरी ना फारे दे मुश्किल दे मानुष पहुंची जाबो दे हिंदला नो स्टिग्मेटाइजेशन मानुषेर गो शरम दन दरगो गला दन कि बा नेला फला फुलबो केला बिशी मानसि टेस्ट होय फारी बादे तो न हो डॉक्टर रे फैमिली मेंबर न हो जाना जरिया फैमिली बुतरे एकन गरो बुतरे जिन मानुष कोल फालकोल बुरा बुरी बाय बोन जाबो आसे या सासा सासी इतरा तो इन्फेक्शन इबा ओबवा ततला जरूरी दे स्टिग्मेटाइजेशन इबा पूरा फॉलोन पूरा बादे इन्फॉर्म करन ताकि हनुको मरीज उको गरम मारे मरीज को तो बियाराम ही बा होइए तो इतरा जेतरा डाकत तो आसे फैमिली बुतरे इतरा रिस्क ग्रुप मार बोली दिउ या ना मतलब तो बिशी जरूरी दे
hitara yo test gorile fuki ba hitara tu asne nai kala jeta test goraire fuki ba chronic means সমাজ বাড়িয়ে ফাইলে ইলাজ তরাতুরি শুরু করম ইলাজ শুরু করলে তো ব্যারামি পারে রুগীও তরাতুরি ফারিব ইনফরমেশন হি বা শেয়ার করছিয়ে তো আমার তো আর তো হদুন আদাত আছে আয় হই দিব কি আরা যত মানুষ গরিব পিপল অন দ্য মুভ ফোর্সফুলি ডিসপ্লেস হক হম পাই তো আরা তো ব্লেড আছে ডক্টর কামাল তারা ডক্টর আকরাম তারা কোন সুন্দর হয়েছে আরা তো হদুন শেয়ার করে দে আদাত কল আছে নাফিত হেরেগি নাফিতে ব্লেড মাঝে এরে গিয়া দাড়ি আসাইবাল্লা ইয়াসুল হাইটে তো ব্লেড হি বা याना ऐसे से बोगल दे लेकिन अज्जो आना तो आदत याना से ब्लेड नोरे गरम पानी दी सब कुछ जिने या अल्कोहल या डिसइंफेक्शन ले सब कुछ इरा मत तो ओदा आर्गर गोरी इस्तेमाल करती ब्लेड इस्तेमाल तो आरा आतिके सुल हट जाइले दाढ़ी सब कुछ तो जाइले ब्लेड ही बनना या ब्लेड लो ये ने या पूरा ब्लेड तुम्हारा होना फरोहत ला तुम्हारा जिम्मेदारी आज द्वान नक्कल जिम्मेदारी क्या अर्फाती sincerely ugas imandari fati khassa oleddo ledhi baren moya bodolo ar jetara goribo hitara tu yan zimmedari bonen jetara jaibo hitara tu yan pona zimmedari de yan saiballa ledhi ba bodlen no bodlen to garam mare dat manche hobe de acha blade plate hade dihin mare lo to gorire fuki ba ait fare lekin ara yan farai de dat sab garam ya maswa kasidi bara sab garam fogba ere dor bonel buyer dat brush small goje dat sab gori balla ya mar dat sab goje hitara to infection hi batale hatalla nizer personal items in nizalla istemal goribo kushi gojo hin har ezunalla nizer go saman hi bata balla uga bare de share gore de yan adat hom gora yan bonguri fala hurbu kella ki ba faraibu weekend incidents hom যেত ara rowing বাংলাদেশের রেফিউজি ক্যাম্প বা বাংলাদেশে মা গিলাম হেরা খুদুম পেশেন্টস উপর হেপাটাইটিস বি লো ফাই তো মা বাপে পরেশান হয়ে ভাই বোনে পরেশান হয়ে মরিজের দাহাত তো এই আর কেলে তা তো নলেজ না দে তো লাই তারা হইনা পারে কিংগুরি ফারাত দে তো মানুষ তো আ তোমারে হাড়া হাড়ি বেশি মতো ওই তাকে লেগে আর হইনা পারি তো মরিজেনরে খিদমত করে হেপাটাইটিস বি লা কি তারা হেডে আতর গ্লাভস কোন নো ফিনি no fini baade amato itara tu hudun dressing atika wunole dressing hi bare lo ate lo yere saburi era mate ende melamaji to ei melamaji je saman ase de hi ba mare kiyo kuki ba virus bishi deri tak bakulo yo jata tight fare de hatalla je tara tu infection ase mariz hi nor saman ko atika gaole gamare zin dressing fatti banni de in lo gloves fina fugo gloves fini bade gloves natale do kis fino plastic fini bade amotto saman hi ba mariz ga mara shile hi bare plastic er butore gola yere felai do take azone atike ende bakule mela maille hi ba mara futtaile fogga ayre doje koi battu tang mara hatte ya at mara hatte ya honik ar je tara sab goribo ki tara tuyo ingo infection asu ফুকি বা ফারেবলা বেশি পড়া রিস্ক কি বা তোরা পেদা বড় দেখলা হাইজিন মিন্স নিজের স্কেঙ্গুরি সাফ করে তা পারিবা কন্টাক্ট বেরামতু গম মানুষের বরে কন্টাক্ট জানা স্প্রেড আছে হি বারে হারিবলা ওনারা মদত করি পারিবা আর ওই যে টেস্টিং মানে মিন্স দামাতু ইয়ে ইয়া বতু ইয়ে মানুষ কি হবো বলে হরে নিজে বাজে বইতাই রে बुकुन तो जलेगो फुराहानदान बर्बादी हुआ तो अतल्ला कोशिश कर जो डॉक्टरेर जाइरे टेस्टिंग कराय बादे आरान पुतर एकन जिनिस आसे दे के बिशी मानस तो इलाजुल्ला क्या নাই दाबाय गरी बल्ला थिया নাই तो थिया নাই देहे रे एकन आरा तो आदत आसे दे निजर हेल्थ रे आरा कॉम्प्रोमाइज को जो मींस हम ध्यान दियो लेकिन फानहायुम नोले शुनालोयुम लेकिन जरूरी दे शुनालो रे इलाचन करो पहला याने तुम्हार जिंदगी बचाबो दे ना फाने तुम्हार जिंदगी बचाबो या शुनाये तुम्हार जिंदगी बचाबो आरकन जेतारा आरार यान एपिसोड इबा सेशन इबा फुनेर आरा कोमतु
আর কোমর মুকাবলা মারে হেপাটাইটিস বি দোসিলা জিন আরা এক্সপেরিয়েন্স মারে ইয়া 10,000 ইতরা তো না টেস্ট করি বললা মৌকা আছে না ইলাজ করি বললা মৌকা আছে বেশি কেসেস আরা লট ফাইদে হেপাটাইটিস সি মার দাবাই লই বাদে এ আখরি মাস দাবাই জুরা না ফারিয়ে রে ইতরা তো আমার তো যেত দু মতো কো টেস্ট করে হেনে ফুকি বা ফাজা ইয়ানা মতলব জিদুন দাবাই খস্তা দি ইয়া গজি হিন আবে ফানি মারে ফলি ইউরিয়া তাতলা কুশি করা ফুরুদে আরা এজন লই জুড়াইয়া মানে এজন একটু বিয়ারাম হইনি কি মানুষই বে গর কিছু মদত না পায় আর তো এজ এ কমিউনিটি আরা কোমরে মদত করি বলা খুশি করা ফুরবো তো ইবাগবা পলিসি কেলা আরা মানুষ বেশি মানুষ সকল বাংলাদেশ মারে আছে তো বাংলাদেশ মারে ইন হেপাটাইটিস বি দোসিলা ট্রিটমেন্ট বেশি মহঙ্গা এজনে ইয়ানেরে কভার করি না পারিব রোহিঙ্গা মেডিক্স অর্গানাইজেশনে কভার করি না পারিব খালিকা এবার ন্যাশনাল তো গভর্নমেন্টের তরফ তো যাবিব তো আরা তো উগা মানছে ইলাজ ফারে ফান ইবা মারে আরো কাফি অ্যাওয়ারনেস উপল আনা ফুরব সির্ফ পাবলিক করে মিন্স কোমরে শিকানো বলকে দাবা ইবা আরা ইলাজ ইন টেস্ট ইন মানা কেঙ্গুরি ফাইম দেহিবা গভর্নমেন্ট হায়ার লেভেল তক আরা তো হে দূর आवाज नेलाबल्ला हेर डायरेक्शन हमारे गरा फुरबु तो प्रिवेंशन हमारे इबगवा आईगियो लेकिन या इन खता होई बादे एकन असले वैक्सीनेशन ओदुन मानचे द्वारा लेके वैक्सीनेशन ततईम बुलु होदे फुक मारे दे होदे हिबा ओदुन मानचे डोरा ओनरा तु नोडोरंसा हेपेटाइटिस बी ला वैक्सीनेशन यान ओनरा फाइंडला हब कुलोबड दा जिंदगी ला केन तोफा दी फारी बारे माना फाइले ही बारे माना करो माना ना फाइले चिया दिए दो आतिका ओनरा तू है सेताले इबा वैक्सीनेशन करो वैक्सीनेशन याना मारे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इबा लाइफ लॉन्ग वैक्सीन या की होदे प्रोटेक्शन फावा ततला कोशिश करजो के फाइंडोरे वैक्सीनेशन हिबा गराय बल्ला सोमबाला मेला फाइंडोर बारमारकन खता हो बल्ला जरूरी बुझादार हनिक के ये फैमिली प्लानिंग नगरी बाग तो आरा ओम रोहिंग्या उगो ऑलरेडी रिस्क ग्रुप हमारा आसे हेतला जरूरी आरा मुई पर्सनली बा फॉर्म दे के आते क्या ओनरा तू फाइंडला आजुताइले फोला फाइन प्लानिंग ही पर नगरी बाग तो मा दो बाफे जायरे टेस्टन गरो हेपेटाइटिस बी या सी आसे ने नाइ केला फुकी बा फाइले इलाज गराय बादे तो हमतो फा आजुजना आसे याना ओनरा मुकम्मल गोरी फारीबा प्रेग्नेंट बोतु या फुकी बा फाइए हेपेटाइटिस बी फाइए इबा मींस एक्टिव आसे गामारे तो या WHO रिकमेंडेशन आसे दे 28 सेमेस्टर आसे आखिरी माजे तो शम आखिरी वक्त मरा ये 28 वीक लोती उगा मेडिसिन में दवा दी फारे जन्नो मारे इलाज गोरीबो फुआरे यो इन्फेक्शन होई बल्ला हिया नतु बासाइबो ततला शम वाला मेलाफंड तो आते के हेपेटाइटिस बी ताइले इबा इन्फेक्शन ताइले हिया नल्ला इलाज आसे मींस प्रोफिलैक्सिस बुलु हो इबा इलाज हो वक्त मारा गरा फुरुदे होते गरा फुरुदे फुआरे की दे फुरुदे हिया नल्ला तोरा इन या नॉलेज अल्ला या इल्म अल्ला दुरो इबल्ला इलाज आसे वैक्सीनेशन बादे हेपेटाइटिस सी बारे मारे एकन होता हो जात हेपेटाइटिस सी होते ही बा होनिक के तो फारे हेरे जन्ना ग्रुप होई ही मारे उगा इन्फेक्शन दबा है बादे इन्फेक्शन ही बा फुकी बा गिर लेकिन आमतो आई फरे बा लाइफ लॉन्ग गारंटी नो तो हेतला आरब तो जीन आदतो कल आसे ही नोरा आरब तो कंट्रोल करा फुरबो शराब या की होदे वो हाइजीन होई दो की बारे मेंटेन करा फुरबो जीन रिस्क कल आसे ही नरो हंगरा फुकला इन्फेक्शन इबा दबा है बादो आमतो गा आरगो फोकस आत लयरे हेपेटाइटिस सी लयरे फारे डॉक्टर अनीता तुम्हार বিশেষ শুকরিয়া বেশি ডিটেইল আমারে বুঝাই দিও আরা ডক্টর সকলে বুঝাই দিয়ে কোম আমারে অহন তোমারা হইনা ফারিবা দে কে ইবাত তো কেঙ্গুরু বাসি ফারিবা দে বেশি চিজ সকল আছে জন্য তো তোমারা বাসি ফারিবা আর শায়দ হি নর
प्रिवेंटिव मेजर्स कल हिन लोयले मत तुम्हारा तो शायद 11 बा 9 बल्ला बिशी चांसेस আছে আর ওলে কি গরা হুরবদি বারে কমপ্লিকেশনস সিরোসিস ফান নজাইরে নমরফান হিনলা চান্সেস তোমার তো বেশি আছে আচ্ছা আই হন গয়া হন অনলাইন মা সাইড দে বেশি মানুষ তারিফর গরের লেকিন আর রোগ বাই कि भाई ये आरलो नाराज और हद तो आरा बिशी इंग्लिश होय अच्छा भाई तुम्हारे कदा होता होय तुम हद आंसर ही आरा जीन हन डॉक्टर सक्कल एडा आसी डॉक्टर AH कमाल बर्मा मर फज्जद होनो रोहिंग्या लैंग्वेज मर फज्जद ना जबान मर फज्जद ना अरकान मर फज्जद ना आरा जीन को देशम मारे आरा राइट्स ना फायर है आरा तो देशत्तु आ फज्जे आए बादे आरा आज जबान मर फज्जद वा फोरी बादे कोशिश गोरीर आरा तो सिर्फ लैंग्वेज बेशी प्रॉब्लम कल असने आरा होई फारी आरा कोशिश गोरीर लेकिन लैंग्वेज मतलब बहुत ताकिले मतर को मोरिजार गो हतल आरा जद्दुर जानी को मरफाती शेयर गोरी बल्ला कोशिश गोर दे लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश गोजू केनोनी जतो रोहिंग्या जबान होई फारी तो होई बल्ला तो आर कदा ये देखी आरा रोगा बाई कैसर साहब है सवाल गुज दे इबा होना जवाब दी फारी बो होदानी केनोनी आरा ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल गोरीफा जुमने हेपेटाइटिस जन्नत तो ओये आर मत्तु रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंदला गो सेशन गोरीबा ने या इंदला गो मौकासन ने तो आर मेंबर्स नहबरा आगुतु यान होजाद दे ऑफ कोर्स आरा कोमरे जद्दूर आर पॉलिटिशियंस कल राइट्स दिबल्ला कोशिश गोरीर आरा रोहिंग्या डॉक्टर सकलो कोशिश जद्दुर फारियत दुर्गोरी कोमरे नफ्सियाती दे आनोनी मेडिकली साथ दिवल्ला लेकिन हमेशा बिशे आसान नो कल्ला आरा होदु नोया शुरू गोजी दे नोया मनी बाफासिंता गोरी देही नहन पॉसिबल हो युदवा या नफाती हन बांग्लादेश बुतोरे बांग्लादेश गवर्नमेंट आरा कोमर ख्याल रखे हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी फातीरी तो आरा कोशिश गुजुम इंशाल्लाह आगे जाहिर जद्दू कोऑपरेशन आरा गोरी फारे कोऑर्डिनेशन गोरी फारे कोमरे वैक्सीनेशन सद्दे नोनी स्क्रीन कॉल गोराय बल्ला बोली तो ये आर कदा अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह तुम्हारा तो पब्लिक हमारे या जीन हन एनजीओ सो कॉल या इंडिविजुअल सो कॉल जनियत तो हेल्थ कंसर्न्स हमारे हम गोरो तुम्हारा अतिका तुम्हारा तो किस्सो आइडिया स्टाइल प्लीज वेलकम आरा बिशी ओपनली तुम्हारा आइडिया सो कॉल आरा गमारे मैनेज गुरु बल्ला खुश गुजुम कोमरे खिदमत गुरु बल्ला बोली तो सवाल इबा बार हमारा होने का तो किस्सो आरो एक्स्ट्रा ऐड गुत्तो मनता है डॉक्टर कमाल डॉक्टर अकरम डॉक्टर अनीता डॉक्टर हाइकल तुम्हारा ये होने का किस्सो होई फारिबा प्लीज इबा सवाल जवाब दे आरा प्राइवेटली हर गो डॉक्टर है बर्मा तू बांग्लादेश तू पाकिस्तान तू सऊदी अरब तू हेपेटाइटिस बी दोसिला आरा तू कंसल्टेशन कॉल जारी आसे याना मतलब ओहन आरा यान नया गोरिदनो तो खता होइदी हि नंबर आतिका सुंदुरी मुराद बुझिले खतार कॉन्टेक्ट अगर टेक्स्ट इवन बुझिले तो तुम्हारा होई फारिबा दे के ओनो आरा इन खता होइदी हि ओनो निजे बाजे बानाय होइदनो एक्सपीरियंस लो हिदो एक्सपीरियंस होतो शिदे मरीजों को ले आरारे कांटेक्ट करे आरा हेडे पर्सनली सवाल को दिफरा रिपोर्ट्स को दिफरा ट्रीटमेंट मरिया आरा मदद करी तेडे हर गो डॉक्टर हेडे जहन ए वक्त मरा आसे आर जी तरह आर मरा आसे ही तरह एक्टिवली सिर्फ हेपेटाइटिस नो आरो ब्यारा बारे मरा आरा एक्टिवली कंसल्टेशन ऑनलाइन कंसल्टेशन आसे तो यान ऑनलाइन कंसल्टेशन आसे दे हतल्ला आरा यान जरूरी बुझी दे कि आरा को तो बिशी जिनिस को हेपेटाइटिस बी बारे मारे ज्ञान बी दोसिल बारे मारे आर दवा ब्यारा मक्कल बारे मारे हे दूर इंफॉर्मेशन नहीं दे तो लाइट आरा रे जिन सवाल अकल दे या होदुन तू दवा है बारे बंगुरी फलाइए या इलाज मुकम्मल करी ना पारे तो मत तरह तू कुकी बा मत फागिए तो इन बुकुन देखिए रे ना आरा इबा सेशन इबा फर्स्ट लाइव सेशन गुजी दोआ पहला आरा तो कंसल्टेशन इना बारंबार आसे डॉक्टर कमाल यो बिशी कंसल्टेशन सुकल गोरे आरा ये बिशी गुजी तो इबा कंसल्टेशन ऑनलाइन एनी वक्त आसे और इबा अपॉर्चुनिटी आरा कोमरे आरो केसेस सुकल आरा सवाल कॉल होई आय बल्ला बुलु होय रे तैयार गुजी दोआ तो ये खुदुन मंचे एक्टिवली सवाल कॉल दिए खुदुने नो दे लेकिन इबा तुम्हारा ला बनागी इबा आरा कोमला जितना तू ब्यारम में हो या जितना तू करो उतरे ब्यारम में आसे की तरह
aro information bishi faiballa bulu hoire ki modotokol faibo hondilla bulu ta furbu him kunyan la bulu session iba gora gidowa. Dr. Kamal, Dr. Akram. अच्छा बहुत शुक्रिया आर भी बहना हेपेटाइटिस और बाबा तो नौनिया तो कोवा आरा এটা প্রেজেন্ট করে দে এটা তোর আমরা ইংলিশ ওয়ার্ড কল আছে ইয়ানোর বাবা তো কইতে মনে হচ্ছে তো এক নম্বর হতে হইল যে আই একজন বাদে আই 29 বছরের মধ্যে দেশন নিউলি আমার আর মাতে প্যানেল দিন আছে ইন বেশি তো 2 বছর যে 3 বছর যে দেশত নিউলি এই তারা বিদেশে যাই আরে ভাগ্য আছে এই তারা বিদেশের ভাষা বা নলে আর নিজের ভাষা যদি না তারা রাখে দিয়ে আমরা বেশি স্বাভাবিক দিবা তখন জিয়াতা রাখি তো নিজের ভাষার মাঝে দূর খবর দিয়া জানা নম্বরের কথা তো 2 নম্বরের হতা হইল যে হদু মেডিকেল টার্ম আছে হিনরে আর এই জুবানের মাঝে সকলো নরহন ফিরাই না পারে যেন নাকি মোটর কা হইলে মোটর গাড়িরে বর্মাইয়ে মোটর কা হই কমিউনিকেশনরে মলাইয়ে কমিউনিকাসি হই হদ ইংলিশ ওয়ার্ড তো আর মানে কি এইবারে খনবিতে টানি টুনি বুঝি বললা সবর করে খুশি করছুম বলে আর অডিয়েন্স সকলা খুশি করি বলে আশা করি তো 3 নম্বর কইতে হইতে আর তো আল্লাহ দিলে बॉलीवुड फिल्म को दिलवाले दुल्हनी ले जाइए वगैरह वगैरह बेशी साइ उन्हीं के मानो उर्दू जुबान हिंदी जुबान होनो 100% बुझे देनो मगर एटारे टिसिन सायरे टानी टुनी लो देरिया या यो अनरा टानी टुनी लो यारे बुझी बारी बोले आशा करी मोर होता ने तुन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अकरम तो आते किससे ऐड गुत्तमन आसने ना कैसे नहीं ओके अच्छा तुम्हारा डॉक्टर कमाल जेदून अनत एक्सपीरियंस था तो गई आरा यू तो तो बिशी का हुरुबो तू माशाल्लाह कोमरे बुझाई दिबल्ला तो बिशी जरिया को लासे बिशी तू विजडम ली खता हो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर अकरम आए उम्मीद करी के तू ये शिकवा तुम्हार बाबा तो अच्छा हन डॉक्टर अनीता ये हुई थी कि आरा तू सामान कल या डॉक्टर अकरमो हुई है डॉक्टर कमालो हुई है कि आरा तू मानशल्लो शेयर गरन नसा अच्छा शेयर गरन मानी सामान कल ब्लेड कल मसवाक कल टूथब्रश कल हिन चीज़ कल शेयर गरन नसा खदवा लेकिन जिन इंफॉर्मेशन से कल तुम्हारा एडे अजफुन्यो गम लागिले बुझी फाइले आरा वीडियोस ओक आरा हता कल हम महा शेयर गज्जो शेयर फाती तुम्हारा ड्रीम से कल शेयर गज्जो आरा फाती तुम्हारा ड्रीम सकल तुम्हारा आइडिया सकल शेयर गज्जो अनोनी कोमर फाती अंडरस्टैंडिंग शेयर गज्जो मोहब्बत शेयर गज्जो फैमिली बुतरे जद्दुर फारोयत दूर शेयर गज्जो अरे जने बुझिबल्ला कोशिश गज्जो तोले आई आर अम्मतो बिशी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी डॉक्टर हाई कलरे फिसत तो आर बिशी मदद गरद दे हमेशा मदद गरिया छदे अज्जा कोमर जद्दुर खिदमत आर रोहिंग्या बाई गुराबाई बे दिए शायद बिशी यूथ मरा अज्जनो दे आई बारे आ तरफत्तु रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन तरफत्तु कोम तरफत्तु बिशी शुक्रिया गोरी आरा सीनियर डॉक्टर कमाल तुम्हार बिशी शुक्रिया अल्लाह ये त्वादोल आरा कोमर आरो मानुषकल फाइनकल पैदागोरक आरा रे मौका दो जद्दुर फारिह दुत्वान लेवल मरा बल्ला हिंदला डॉक्टर अनीता माशाल्लाह तु युगा मेला फंदर उगो एग्जांपल उगो बोल्ड एग्जांपल उगो स्मार्ट एग्जांपल आरा कोमरे फर्स्ट न्यूरोसर्जन आर याना फाती फैमिली ताइबादे कोमरे दूर टाइम दद तुम्हारा स्पेशली बिशी शुक्रिया आरा डॉक्टर अकरम तुम्हार बिशी स्पेशली शुक्रिया कि तू जतो मत तुम्हारे बताइए तुम्हारे एडवाइस को लोते सही तू हमेशा अवेलेबल है उगो यंग फैमिली डेवलप गुरी बादे जब हम गरद दे शुरू गरद दे आरो फन्ना फरद दे वक्त हमारे आरा कोमरद दे आरा टाइम न लाए दिया अल्लाह बोली आई ओलम दे डॉक्टर अंबिया परवीन माफ गुरदी आती का किसी गलत ले बिशु इंग्लिश होले इंशाल्लाह आरा निजगारे निज बेहतर बना वाला कुछ गुजुम अत्वारा कुछ गुरी बादे हेल्दी ताबल्ला ताकि आरा तू आरो मोटिवेशन सकल फाबल्ला तोरा रे सर्विस दे खिदमत दी बल्ला एड़े डॉक्टर आंबिया तुम्हारा विशेष शुक्रिया ने लेकिन बार खुशी गुज्जी तुम्हारे अलर्ट गुरी बल्ला तुम नो सो तो एड़े होदुन क्वेश्चन सकल आशिल इन एड़े शायद आरा कवर गुज्जी माजतु लेकिन
মুইবা as an encouragement যেতারা আর গো বাই আছে জাহিদুল হক বলে হইরে কোদুন সওয়াল আগলতি অ্যাডভান্স মার দিফরাই তো বাট্টা করে আমার তো খেলা ইবা আরা তরফ তো গা এনকারেজমেন্ট তাকে আরো জিন সেশন সকলে বহি কামারে লাইভ কোশ্চেন সকল দিফরাই বেলা ইয়া অ্যাডভান্স মার দিফরাই বেলা তো বাট্টা করে হদুন সওয়াল দি দেহি নরে তরাতুরি কভার করম অলমোস্ট বুকুন কভার করজি लेकिन আমার তো রেপিটেশন করি বেলা तो ये गो फुला सवाल हो इधे हो वक्त तक हो लंबा तक हो देरी तक गो आजतु हेपेटाइटिस सी ओ ये दवा ही बा लो फुरुबो और फुकी बा हो वक्त तक गामर ताई बोले तो दवा हुई थी ही बा हेपेटाइटिस सी ला जन दवा आसे ही बा गो WHO गाइडलाइन आसे तो गाइडलाइन हमारे हारे दवा दे फुरुबो হন দিলা দাবা দিয়ে ফুরব হিবা দাবা যত স্টার্ট করে ফুরব হেড়ে 12 সপ্তাহ আছে ইয়া 6 মাস আছে ইয়া বছর আছে হিবা লেকিন ব্লাড টেস্ট ভিতরে টেস্ট করি বাদে হই পারিব দে ফুকিবা আছে না নাই হে ওয়ার্ক লইরে হে ফ্যাক্টরস লইরে দাবা হিবা হন দিন দেরি তক দে ফুরব ইয়ান ডিসাইড ডক্টরে ডিসাইড করিব দোয়া তো আমার তো হেপাটাইটিস সি সওয়াল दूसरा হই দে হেপাটাইটিস সি হিবা হনিকে তু ওইলে হ আমার তো হমত হেবা আই ফারিব দে ইনফেকশন ইবা গামার আই ফারিব দে জেনলা হই হেপাটাইটিস মারে আরো হুদু সাব গ্রুপস আছে জাতকল আছে তো হেতলা উগা ফুকতু দেরি হইলে জরুরি আমার তো হেপাটাইটিস সি ওইবেলা চান্স আছে তো এই হনে বক্ত মারে রিস্ক ফ্যাক্টর হি বাতাইলে আমার তো ফুলে ট্রান্সফিউশন করলে ইয়া হুদু রিস্ক হ্যাবিটস সকল তাইলে तो ये फुकी बा हेपेटाइटिस सी আমতো ইবাল্লা মগা বনে তো হেপাটাইটিস সি লা 3 নম্বর মা প্রশ্ন নিতে কেঙ্গুরি হই পারিব কে হেপাটাইটিস সি হি বাইয়ে হইলারে মিন্স লিভারে ড্যামেজ গজিল ন গরে ডক্টর আকরামে ডক্টর কামালে বেশি সুন্দর করে বুঝা দিয়ে কে টেস্ট জরিয়া হই পারিব দে ক্লিনিক্যাল সায়েন্স লো হই পারিব দে কে হিবা লিভার ড্যামেজ হইলে ন হেরে লিভার লা হদুন क्या से टेस्ट आसे स्पेशल ब्लड टेस्ट आसे ही हमारे आते के ही उस जाने कोई और स्कैन सोडुन दिन अल्ट्रासाउंड आसे एमआरआई आसे सीटी आसे आरो बिशिदिल्ला या स्कैन सकल आसे ही लोग होई पारी बोदे इबा लिवर डैमेज होइना नो तो आमक तो फुसलत दे हेपेटाइटिस सी ला प्रोग्नोसिस मानी हिबारुगा इबा गम प्याराम हिबा इलाज करी बादे गम ओ जायबल्ला बा मानचुतुगा आशा आसे ने तो इस हेपेटाइटिस बी योग सी योग ही बा प्रोग्नोसिस ए वक्त हमारे आरा रिबा केला मेडिसिन आसे दवाई कल बिशिदिल्ला नया एडवांस होइए इलाज करी बल्ला टेस्ट करी बल्ला मौका बिशि नेले तो आर दवाईजिन या मार्केट हमारा आसे होस्ट होइए और होस्ट होई बादे मरीजे ही बारे सुंदुगुरी टॉलरेट करी पारे तो प्रोग्नोसिस ना होता होय ही बा कम प्रोग्नोसिस तातला दा हनिकेतु हेपेटाइटिस बी द सी ओइले दाबाई करी बल्ला ओनारा खुशी करिबा तो इन बुकुन सवाल आर बाई जाहिदुल हक दिफराल दे हिनोरे एज एन एनकरेजमेंट আমতো গা আরা রেপিটেশন গজি বেশি বেশি শুকরিয়া তোমার কোশ্চেন সিনা বারম্বারে अच्छा या नरफाती आय कदे बना एकन सेंटेंस या एकन वर्ड ऐड गजम कंप्लायंस कोशिश गजो दावारे सुंदो गुरी लई बल्ला आज लई 2 दिन नो लई 3 दिन लई 7 दिन नो लई हिंदा नो गजो कल्ला कंप्लायंस नो गले तो हुशे जारगो टाइमो जारगो तोर इलाजो नो आर कदा तैयारी रखो आ तो तिम अज्जा दवाई बा आइद मासो मारे या ए मासो मारे कुरी तारीख मारे पुरा देबो गय तुई 15 तारीख लती बाहा सुदज्जो तैयारी करा सुदज्जो ताके दवाई नफुरा बा गुत्तो गरो उतर ताफान हिंदल्ला 2 मासल्ला 3 मासल्ला आर जिनलारा डॉक्टर सकल बकुनो होइए आरा तू हुशा नहीं आरा तू वन नहीं आरा कोमतु हर इंसान तू हर चीज लाइफ रे एंजॉय करी बल्ला फाइंडर साथ दी बल्ला ही तरह फन्ना मर साथ दी बल्ला ही तरह सेहत मर साथ दी बल्ला नाती फुतेंद्र देखी बल्ला कोमर फाती हाँ लगा बल्ला ब्याह शादी मारे इन्वॉल्व बल्ला कोमलती बल्ला आना तो हाँ महा मेंटली दे मेडिकली आना तो बिशी स्टेबल तावुरु यान तुम्हारा फन्ना है ये रे शुना नोकिनी ये रे गन नोकिनी ये रे मंगा मंगा गाड़ी एकल नोकिनी ये रे ब्याह मारे हर ओकेजन मारे नया नया हॉल नोकिनी ये रे हिन तुम्हारा बसाये रे हम हाँ इलाज गुरी फारिबा तोले आई इधर तो फुराई आर अमतो
speaker সকলরে রোহিঙ্গা মেডিক্স অর্গানাইজেশনরে আর ডক্টরস না কার্টনস ভিজিট আছে আর কোমারে আর জানিনা আর কোশ্চেন সকল দিফরাইয়ে জানিনা আর ওয়াচ করে আল্লাহ আর বকুনরে সেই সালামত মা রাখুক আর ইনদালা বিয়ারামতু পাসা রাখুক। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।